देवाला ये भगवद्गीता कसले म्हणून श्रवण करचेच भागी पुण्य ते श्रवण केले पुरो आमगेले काम नांतू तुकुनु डायरेक्ट जाऊन हृदय अंतू देवाल बी अनुग्रह मेळुक तज्जेके ओड वस्तू कसले ना तिची आजी सविता सखीचरण देवीदासी ती कीर्तनाची होस्ट ती आजी कीर्तन पूरा एकादशी का आमगेला कीर्तन असा फुल एकादशी तू सुनील माधव प्रभू इसके सुनील माधव प्रभू कीर्तन केलेलं असतं फॅमिली आजी आमगेलोटो आमगेलेची भगवत पुराणाच्या मेन को फाउंडर रसवती माधवी आणि हर्रेस रसवती माधवी देवीदास यांनी इसग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू भजन आणि कीर्तन म्हणून होता असाची आता आवा सविताला सांगता मुखार सुन होरची कथिरी हरे कृष्ण सर्वांके नमस्कारो भागवत पुराण कोंकणीच्या स्पेशल या प्रोग्रामा गीता जयंती आणि मोक्षदा एकादशी स्पेशल कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांचे स्वागत करत आसा कार्यक्रम सुरू करचे पयलीं ओपनिंग प्रेयर्सान स्टार्ट करूया आमी इट इन्वोक्स द ऑस्पिशियसनेस ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माझी पवित्र जल्लेल्या एकादशी मोक्षदा एकादशी दिवसू छान रीतीरी ताजी काणी सांगून आम्ही आईचे एकादशी कीर्तनच स्टार्ट करूया
मार्गशीर्ष महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या दिवसू एकादशी येता. एक दिवस युधिष्ठिर कृष्णाक निमगिता कसं मला या एकादशीचे महत्व कसलंय. तेन कृष्ण युधिष्ठिरा सांगता या कोण या मोक्षदा एकादशी पालन करता की ತಂಗೆಲ್ಲ पूर्वज त्यांनी केलेलं पाप कसले असल्यार ताई नाश जगता तंक ताई मुक्ती मिळता पूर्वजांक म्हणून कृष्ण म्हणता. याची एकादशी दिवसू कृष्णानं तगेल सका अर्जुनाक कुरुक्षेत्राच्या रणभूमींतू भगवद्गीते सांगेल असं. Bhagavad Gita is the song of God, Gitopanishad. मोक्षदा एकादशी पूर्वजा कतिरी इतके करताची म्हणून ताजमाक्षी एक काणी असं. इत्या या करतारी पूर्वजात का ताई मोक्ष मेळता म्हणला नवा इत्या म्हणले का ताजमाक्षी काणी असं. एक चंपक नगर म्हणलं एक गाव आशिला. त्या गावाचे रायो वैवानका म्हणून समृद्धीपूर्ण गाव तो. ते राज्य मस्त ब्राह्मण सशिलेंची 4 वेद संच पठन करतल तसल ब्राह्मण या रायो मस्त he was a saintly person, saintly king. तगेल प्रजातंक पुरा चंद कोण चेल्डोल तगेल चेल्डोल म्हणके पळून घेत तशिलो. मस्त समृद्धी भरलेले गाव. तसे एक दिवस रायांना निद्दल टायमारी तक रात्री स्वप्नांतू नरकपुरींतू यमपुरींतू तगेला अन्नाक मस्त कष्ट जत्तास कष्ट भोगतास. तो सांगता सानो अयो म्हाका अंग दाखवून बचाव करायची म्हाका मस्त कष्ट जातास मस्त कष्ट भोगतास हवा तक मस्त नमन्याच्या बाद दिता आशिल्ले यमापुरींतू. हे स्वप्न पळोवन सकाळी उठून राया दिसता मग कितें हे स्वप्न पडलें. हे स्वप्न अर्थ कसलें अशी ताका अन्नाक नरकान तू एक कष्ट भोगूक जाल्लें हाका निवारण कसलें म्हूण सांगून तो तगेल गांवा ब्राह्मणा तांकां पुरा निमगिता. अशी अशी स्वप्न पडलें म्हाका ताजे अर्थ कसलो आसतलें म्हाका ताजे निवारण कसं असतलं अन्नाक तैदकून एक मुक्ती मेळका जाल्यार कसं करका. तेन्ना ब्राह्मण सांगताची या आमच्यान सांगू जाताना राया हांगा लागीं पर्वत आसा. त्या पर्वतान तूं पर्वत मुनी म्हणलेले एक मुनी आसा ऋषी आसा. तूं थंय वचून तागेला निमगिला रे तुका जे निवारण कळतलें हाजे अर्थ तूं कसं म्हूण कळतलें म्हणटा. तेन्ना रायो पर्वत मुनीला वता. पर्वत मुनी लागी वचून ते सांगता पर्वत मुनीला आश्रमात हांगा कसं म्हळ्यार म्हाका अशें एक स्वप्न पडलेलें हाजे अर्थ तूं कसलें इत्या मिगेला आन थंय कश्ट भोगतास नरकान तूं ता कित्याक कश्ट दितासची म्हूण. तेन्ना पर्वत मुनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळू दोळ धांपून बसता ज्ञान करता. ताजे नंतर दोळो सोडून राया सांगता की फुडल्या जन्मान तुगेल्या अन्नान मस्त बायलेक कष्ट दिल्लेलो आसा. मस्त नमने बाद दिला तिणें बायलेक ताजी या जावन तो आतां नरकान तूं यातन भोगतास. ताजे अर्थ याची तुका स्वप्न पडलेलें अर्थ याची आनी हाका तेन्ना राय निमगीता तेन्ना मिगेल अन्नाक तैदकून मुक्ती मेळका जाल्यार मोक्ष मेळका जाल्यार कसं करता ताजें निवारण सांगता मुनी म्हूण. तेन्ना पर्वत मुनी सांगता मार्गशीर्ष महिन्यात तू शुक्ल पक्षांत एकादशी येता नवा त्या एकादशी तू पालन करी विष्णूक प्रार्थना करी विष्णूक ऑफरिंग्स दिल्यार तुगेल पूर्वजान कसले पाप केलेले आस म्हण जाल्यार नाश जाता. या निवारण या केली म्हण जाल्यार
तुगेला अन्नाल कष्ट निवारण जावनु तक मोक्ष मिळता म्हणून सांगता जायक म्हणून सांगून यो वैवानक रायू मक्षता गावाका आणि पर्वत मुनीन सांगील म्हणकेची ऑस्टरिटीज करतात मोक्षदा एकादशी दिवस त्या एकादशी चंदकोन पर्वत मुनीन कशी सांगून दिला की तशीच आचरण करता ब्राह्मणा दान दिता देवाल पूज करता देवाक तुळशी मंजरी अर्पण करता आणि एकादशी मुनीन सांगील म्हणके पर्वत मुनीन सांगील म्हणकेची पालन करता तागे सकड या कल्लल निमती तागे सकड पूर्वजाला कसं कष्ट त्यांनी भोगता आशिल्लीं की त्या पूरा दकुन मुक्ती मेळता तागेला अन्नाक मोक्ष मेळता जशी ब्रह्मपुराणांतू सांगिल असं कोणी एक या एकादशी व्रत फॉलो केल्यारी विष्णू पूज केल्यारी तांगेल पूर्वजांना कसले नरक यातन बोगील बोगच्या तांका तंत दकुन मुक्ती मेळता तांक मात्र नाही या कोण फॉलो करत की कोण पालन करत की तांकाय मुक्ती मेळता लिबरेशन मेळता म्हणून त्याची या मोक्षदा एकादशीच्या एक सान रीतीरी एक आज महत्व सांगू ट्राय केला कसले मिस्टेक्स अंतस म्हणून ज्याला म्हाका माफ कराची आज आणि नेक्स्ट आम्ही एकादशी कीर्तन स्टार्ट करूया आज कीर्तन करता सची हिज ग्रेस मधुपती गोपनाथ प्रभू आणि हर ग्रेस रसवती माधवी माताजी आणि भागवत पुराण कोंकणीचे को फाउंडर्स मस्त म्हणणे पूरा नमने सेवा अन्नी करचे भागवत पुराणाच्या तुमके येवचित असला यूट्यूब व्हिडिओस ते रेकॉर्डिंग करचे आणि तुमक पावत तसल जबाबदारी पूरा तंगेला रसवती माधवी माताजी भागवत बालोत्सव कोंकणी भागवत पुराण बालोत्सव कोंकणीचे बालोत्सव कोऑर्डिनेटर क्लासेस काढतात त्यांनी सो ओव्हर टू मधुपती गोपनाथ प्रभु एंड रसवती माधवी माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुराजनಕ್ಕೆ आमगेल साष्टांग प्रणाम शिल प्रभुपाद की जय आज मी आता हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare
शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद. हिज ग्रेस मुरलीधर, हिज ग्रेस मधुपति गोपीनाथ प्रभु आणि हर ग्रेस रसवती माधवी माताजी का अति सुंदर अति मधुर हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन तुम्ही सांगितलं सर. मस्त थँक्स. हरे कृष्णा. फुटकाई म्हणाला भक्ती तू मुखार वच्चाक भक्ती जीवनांत मुखार वच्चाक मस्त इम्पॉर्टंट. क्लेanliness is very essential to advance in spiritual life. हे फुटकाई तो दोन नमनाचे असतं काही. एक एक्सटर्नल क्लेanliness, एक इंटरनल क्लेanliness. एक्सटर्नल क्लेanliness बाई चम्मी आमगेल देह पूरा फूट दवरचाक डेली नत्ताची साबुनो शॅम्पू पुरा घाल नत्ता असताची आणि आंग पुरस कडक क्लीन दवरताची घर कोयर कान पुसून चंद कोण क्लीन दवरताची एक्सटर्नल क्लेanliness. अनेक इंटरनल क्लेanliness कोरक जलारी कसे कोरका आम्ही इंटरनल क्लेanliness कोरका जलारी केन्नाय कृष्णा लुड घास काडका केन्नाय जप कोरका कृष्णाला. आता कीर्तन संगीलास पळा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. डेली दवा उडगास काणो कृष्णा उडगास काणो जप केली म्हण जलारी देवाल नामस्मरण केली म्हण जलारी आमगेल मन अंतू आणि हृदय अंतू फुल्ली कर्मा निमती कितले पूरा पाप पळा ಒಟ್ಟು जावन आशिला त्या पूरा नाश जाता. त्या नाश जाताना या अभद्रास पुरा नाश जाताना आमका भक्ती जीवनांतू मुखार वच्चाक सहायक जाता. नेक्स्ट आमगेला सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ चेडू बालोत्सव कोंकणी तानी फर्स्ट मॉड्यूल अंतू गीता महात्म्य श्लोक शिकिला आसा. आता तांणी येवन गीता महात्म्य श्लोक आणि ताजे अर्थ कसला म्हणाला सांगू वता आसाची. ओवर टू यू स्वाती माताजी. हरे कृष्णा स्वाति माता जी. एक मिनट. हिज ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. प्रभुजी तुमको सूर कोरची फूट कसले सांगू स्व. ओके हरे कृष्ण. स्वाति माता जी तुमका ओवर टू यू. हरे कृष्णा सकडांकೈ स्वागत चरडुवाला गीता महात्म्य प्रोग्राम ताजे मागीर संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा
पुरै जनेने पुरै जावचपुसुनो रपका भगवद्गीत वाजूनो तज्जे हे आयचे एक लायक दिवसाचे सदुपयोग कोण घेवका हे आमगेले बाल उत्सव म्हणून फर्स्ट मॉड्यूल जालेलो आसा तन सन सन चेडूं एक 4 वर्ष तकून एक 10-12 वर्ष तई चेडूं येवन लायक कोरून गीता महात्म्य शिकलेंची तज्जे अर्थ समेत शिकलेंची मस्त कहाणी शिकलेंची खेळता खेळता गेम्स पुरे खेळता खेळता शिकलेंची भारी त्यांनी प्रतीपंत राखून बेसचे केदन शनिवार येता केदन आयतार येता केदन बाल उत्सव अटेंड तितले लायक करून कोरोसून दिलेलं आसा जाल्यार आनी हॉटांक म्हण सांगून शनिवार सेशन्स आसा संजे इंडियन टायमिंग 7 o'clock तकून सो हांव रिक्वेस्ट कसो करचें म्हळ्यार पुरे समाज बांधवांक हे सेशना ಬಗ್ಗೆ हे क्लासा ಬಗ್ಗೆ पुरे कोळका हाजी पुरे सदुपयोग जावका एक्चुअली श्लोक पुरे जन कोणेय पुणी सांगू जाता भारी सुलभ आसा इवन एक पॅरट आखय शिकयला री 4 दिवस भितर ते बाय हार्ट मान सांगता जाल्यार ते श्लोका अर्थ कसो ने ते भगवद्गीतेचे तत्व अनुष्ठान कश करचे भक्ती सेव कश करचे म्हणून प्रभुपादाले भगवद्गीता यथारूप वज्जिलेल्यांक मात्र कळचे ते तांगेले फॉलोवर्स तांगेले डिवोटीज तांगेले भक्तांगेन सांगल्यार मात्र ते कळचे तसले कस प्रभुपाद शिला प्रभुपाद म्हणून इस्कॉनाचे फाउंडर आचार्य स्थापक आचार्य त्यांनी भगवद्गीता यथारूप भगवद्गीता कशी असकी तशीच गुरु परंपरेरी बरो नायलेल निमित्त एक पेज वाजिल्यार समेत तितली की देशाचे ಕೆಲವು ಜನ एकक पेज वाजून चेंज जालेलो आसा विंगड खंयची भगवद्गीत जो कोणेय वाजून तांनी जो सिगरेट तांचे पिवचे कट करचे कसनय उण जालेलो ना हे प्रभुपादाल भगवद्गीतेचे बरयलेले अनुवादाचे त्या नमुने पवर आसा असल पुरे भगवद्गीतेचे लायक सेशन जाता हे कोंकणी भागवत पुराणांतू सगळ्यांनी हाजे फर्स्ट दाखवून लास्ट ते अटेंड करून फुल्ल सदुपयोग कोण घेवका श्रील प्रभुपादान सांगिल आसा हे वाजून तांणी बरयलेले बुक वाजून एकलो परिशुद्ध भक्त मेळ्ळा पुरके तान बरयलेले सार्थक म्हाका दिस प्रकार एकलो एक न्हय हे सेशन्स पुरे अटेंड करून सर्वय परिशुद्ध भक्त जावचें तू कांय डाउट ना असल पुरे कितले लायक सेशन कोरच्याक कोरोसून दिवचे मुरलीधर चरण प्रभुजीक आणि हिज ग्रेस सखी चरण माताजी हिज ग्रेस मधुपति गोपीनाथ प्रभुजी एंड रसवती माताजी अनंत अनंत हार्ट फेल्ट धन्यवाद अंतरंगादकून धन्यवाद दिता मस्त जना पाव लायक कोन तुम्ही प्रचार करता त्यांची यूट्यूब अंतू व्हाट्सएप अंतू मेल अंतू ड्राइव पूरा अंतू कंचे अंत पुरे प्रचार करू साध्य आसा पूरा अंतू आमची जनांक बोट्टू कोन आमगे समाज बांधवाक हे मेसेज पुरे पावयसीत आसाची भगवद्गीतेचे पुरे आता आमगे चेडू हे शिकून कशी सांगताची म्हण सांगून पळया ताचे अनुवाद समेत तांणी सांगता आसताची विष्णू स्टार्ट जाता एका श्लोक गीता शास्त्रविद पुण्य य पठेत् प्रयतपुमा विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित भगवद्गीतेचे उपदेशो लायक और अनुष्ठान केल्यारी मनशाला पुरी पाप वता भयशोकादिवर्जित वळारी मनशाला पूरे भय शोक दुःख पाप पूरे नाश जावन तितले न्ही तेगेल मुखाचे जीवन आध्यात्मिक जीवन जावन आसता काय करती
अपूर्व सांग गीताबीजशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्ण भगवत गीता भक्तीने श्रद्धेने मागताच की देवा कृपेनिमित्त त्यांनी केलेली खंयचीय पाप काम कर नशीब होता मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांबसी स्नानं संसारमलनाशनम् एक मनुष्य उदका केन्नाय उदका देवनु आंग शुद्ध करू पूरा जलारी भगवद्गीत मळले पवित्र गंगा जलांतू एक पंत कुणी नल्लारी तसले ऐहिक जीवनाचे चिक्कोलू पूरೈ संपूर्ण नाश जाऊन वागता गीता वाचना श्लोकाचारी गीता सुगीत कर्तव्य किं मन्ये शास्त्रविस् व्यास्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिश्रित भगवद्गीता दे उत्तम परम पुरुषु कृष्णानं सांगेल निमित्त विंगडकंचे शास्त्र रचना वाजुका म्हणून नोंदवरनु सदैव भगवद्गीता वाजिलारी आणि ऐकलारी पुरो हे सकट वैदिक साहित्याचे सार विशेष कारण मळार्या परम पुरुषु भगवंतानाचे सांगिलास हरे कृष्ण भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते मळ्ळारी गंगा जल पिल्ललेंक मुक्ती मेळ्तकय भगवद्गीते महाभारताचे अमृत सर्वस्व या मूल रूप जावन आशिल्ला विष्णू श्री कृष्णानं सांगिला सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतमृतं महत् भगवद्गीता गीतोपनिषद पुराई उपनिषदाचे सार त्या गायचे मणके गोपाल नंदन म्हणून प्रसिद्ध जाणू आशिले श्री कृष्ण हे गायचे दूध काढतास अर्जुन ताजे वासरू पुराई विद्वांस लोक परिशुद्ध भक्त भगवद्गीता म्हणले दुधाचे अमृत पित्तांची दीपक एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नमानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा एका एक शास्त्र म्हणली देवकी पुत्र कृष्णन सांगिल तसले भगवद्गीता एकलो देव म्हणली देवकी पुत्र साक्षात भगवंतु कृष्ण एका एक मंत्र म्हणली तगेले पवित्र नाव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आणि एका एक काम जो कर्तव्य म्हणली असल एक परमा देवोत्तम पुरुष देवले भक्ती सेव करचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा सकडे चरडुवांक मस्त धन्यवाद चंद कोण सांगेल सर हरे कृष्णा स्वाती माताजी धन्यवाद तुमका चढवान भारी भारी लायक केलेला असा तुमका शिकलेलं पुरा गीता महात्म्य आज म्हणलेलंच तुम्ही देवा खातीर गीता जयंती दिसांतो देव तुमका पुरा बरे करो आणि भक्ती मार्गान तुमका हाडो तुमगेल विद्या आणि श्रेय पुरा ओटू दिवस देव तुमका तुम्ही मुखार सुनू लायक नमुने शिकून कोरनू देवाल प्रचार करची तशी जावो नो देवाला कृष्णाला मागून घेता असं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा भाव माताजी ऑनलाइन असायचो बाय प्रभु तो आता तुकोन मुखार आम्ही 18 अध्याय श्रीमद भगवद्गीता वाजू वता असायची आप हँडल करू वताचे हर ग्रेस राधाभाव माताजी ओव्हर टू यू राधाभाव माताजी आम्ही श्रीमती ममता शणे हांका अनुग्रह करताची भगवद्गीतेचे पहिले अध्याय सांगच्याक नमस्कार सर्वांक हांव भगवद्गीतेचे प्रथम अध्याय वाचता असा तसने चूक जाल्ली असल्याचे म्हाका क्षम करता म्हणून सांगून घेता हरे कृष्णा ममता त्यांनी मस्केटातून लॉग ऑन केलेला असा ओमानांतो तांका स्वागत आयच्या कार्यक्रमाक हरिबोल ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टुकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैत्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रमविदे भवान् भीष्मश्च कर्णश्च
त्रपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरुरत्तः पितामहः सिंहनादं विनयोद्येते शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भेयश्च प्रणमानखगो मुखाः सहसेव्याभयन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्भये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदत्मुतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्चासां शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्वापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेशः प्रतिदीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कानत्मु पृथक् सघोषो राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो विनुनादयन् अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रानकपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माहमहीपते अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतां निरीक्षेयं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं मिन्नरणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययते तत्समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यसि तत्तान् पार्थ पितृनत पितामहन् आचार्यन् मातुला भ्रात्र पुत्रपौत्रा सखीस्तथा शूशरन् सरदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विधिभिन्नदमब्रवीत् अर्जुन उवाच तस्तेषं स्वजनं कृष्णा युयुक्तं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि
मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं संसते हस्ता तक्तैव परिधैयते न च शक्योऽप्य न वस्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि अथवा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा केशमस्ते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणसंस्तत्वदनानि च आचार्याः पितरस्पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुलाः शुश्वराः पौत्राशालसम्बन्धिनस्तथा एतान् हि इच्छामि क्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महीक्रते निहत्य द्रात्रराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तु दात्रराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न न धर्मोऽभिभवस्तु अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्णेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो दोषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरतैः कुलाज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सज्यन्ते च तिर्यापि धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यन्नुशुश्रुम अहो बद्मः पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यं सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः राष्ट्रारणे हन्तु सम्यक् क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनसङ्ख्ये रतोपस्थ उपविशत् विसृज्य संशरं चापं शोकसंविग्रमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगे शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. ह्या पहिल्या अध्याया नाव विषाद योग म्हणून म्हळ्यार कसं की दुःख भय म्हणून आमगे जीवनात केदन कष्ट दुःख असता तेन्ना आमी आध्यात्मिक मार्गार धांवताची. तशी अर्जुना मस्त प्रश्न आयिल्ले मी त्या
पुरुषोत्तम कृष्ण भगवानानं ह्या भगवद्गीतेचे उपदेश दिलेले असत. कुरुक्षेत्रांतू हे कौरव असणारी धृतराष्ट्र आणि दुर्योधन. धृतराष्ट्र दोळ्यान कुरुड आशिल्लो जाल्यार दुर्योधन मनानय कुरुड आशिल्लो म्हणून सांगताचे. कित्याक तागेल्या मनांतू द्वेष आणि अनसंतापी जावन आशाबद्ध आशिल्लो तो, ताचे निमित्त तागेलें पतन जाता. जाल्यार ताका अहंकार आशिल्ले तागेल्या शब्दांतू, कित्याक भीष्म पितामह तागेले आसता म्हणून. जाल्यार खंय सत्या ध्वज असता पांडवांतू थंय विजय जाता. आणि केदना पांडव जेन्ना तांगेले शंखनाद करताची तेन्ना धृतराष्ट्र पुरा पुत्रांक मनांत भयकंपन सुरू जाता. अर्जुन सांगता की देवा सेनेचे मध्य वचून रपकरय म्हाका पळोवका कोण कोण आयलीची म्हणून. तेन्ना देव हरता तेन्ना तो पळयता की भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हे पुरा बांधव बांधव शिष्य वर्ग जेन्ना पळोवन तो हताश जाता की हांगील वटरे देवा हांवें युद्ध करचें. इतलें पुरा तो अनेक कारण युद्ध शिकर केल्यार तो नरका पावतलो आनी कसं जातले म्हणून तो सांगता. जाल्यार हे सांगून तागेले हातपायान तुले पुरा त्या कंपनीन तो तागेले धनुष्य बिलबाण पुरा तू सोडता आनी हताश जाता. ह्या परिस्थितीर कृष्ण परमात्मा सांगता अशें ज्ञान आसा की आमी केदना अशी परिस्थितीर येताची अशी संकटार येताना आमी अध्यात्म दृष्टिकोनाचे सहाय घेवका म्हणून. हरे कृष्ण. आमी आता दिव्या कामत श्रीमती दिव्या कामत आग्रह करताची सेकंड अध्याय सांगच्या. हरे कृष्ण माताजी, ऐकत असला? वय वय. श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यं मात्मकमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योक्ष्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोचानन्मशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः
आगमापायिनो नित्यास्तां शिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुं तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अतश्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा तेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतश्चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तेर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैमं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपस्थितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेद नित्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गो स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च शतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थै मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य योच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायां कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयथ शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां वसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं स
समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्य सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामिस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। त्याने चूक झाल्यावर माफ करता। हरे कृष्ण। खूप खूप आभार माताजी. दिव्यामाई मुल्की तगोनो मंगलोराला गेशील मुल्की तगोनो आमगेले कथामृत अंतो काणीपुरा संगताल माई. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अच्छा, दोन्ही अध्यायांतू आमका एक शाश्वत जाऊन एक प्रश्न उत्पन्न जाता की न्हयची आपण कोण म्हणून हू एम आय म्हणून तेन्ना हे अर्जुना निमित्त आमकां कळता हे प्रश्न कोणा निमगो येता म्हणून गुरु आणि परंपरागत जाऊन गुरु आयलेले त्यांनी आमकां देवा जोडसून दिताची तांकां आम निमगुचे आनी त्यांनी सक्षम जावन आमकां सांगताची की आमी कर्तव्य कसं नाही म्हणून गुरु निमित्त आमकां कळता की आमी हे जीवात्मा आणि हे देह विंगड म्हणून केदंतना आमकां आत्मसाक्षात्कार जायना की तेदळतना आमी हे जन्म मरण दुःख व्याधींतू असताची म्हणून आणि गुरु निमित्त आमी हे दिव्य ज्ञान आमकां मेळटा तांणी आमकां सांगताची म्हणून सांगिल्लें आसा. मुखारी देवान दोन धर्मा विशयी सांगिल्लें आसा, स्वधर्म आणि सनातन धर्म. स्वधर्म म्हळ्यार आमगेलें कर्तव्य कुटुंबाक प्रती आणि समाजा प्रतीक आणि सनातन धर्म म्हळ्यार आमगेले देवा प्रिती खातीर आमी देवाक आणि गुरूक कशी संबंध आमगेले आसता ताजे विशयी सांगताची आणि कोण हे मनुष्य दोन्ही समतोल करून भरतकी तो प्रगती पातार आसा म्हणून देव सांगता. आणि मुखारी सिद्धप्रज्ञ म्हण आत्मारामा विशयी देवान सांगिल्लें आसा, ताका दुःख सुख आदर नादर ताची पर्वा नाशी ताका मन तो तल्लीन दवरून देवाला तू असता म्हणून सांगिल्लें आसा. हरे कृष्ण. आता मी रिक्वेस्ट करताची स्वाती कामत माताजी, श्रीमती स्वाती कामत माताजी जे आता कुमटा आसाची पहिले त्यांनी UAE शारजा आशिल्लीची त्यांनी पठण करतात ते न्याय अध्याय म्हणून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मं ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रात् पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत ईष्टा भूर्गा हि देवो वा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्वत्तान् प्रदायैभ्यो ये यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरति तेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमः प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयं बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम् धूमेन म्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहाय यत्किञ्चन ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। कृष्णार्पण। हरे कृष्णा माताजी, खूप खूप आभार पठण केलेल्या. हरे कृष्णा. तिन्ही अध्यायांतू आमका कर्मयोग कशी अभ्यास करेत म्हणून सांगेल असत. आमगेले दिनचर्या काम अशेच का की आम्ही कशी देवा फुला माळ अर्पण करता की तशी पुरा काम अखेर आम्ही देवाक अर्पण करू का म्हणून सांगेल सांगेल अशी सांगतात बायबलांतू. अशी बायबलांत सांगतात की बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट. मारी ह्या जगत्या राबून वरी जगत्या जायनाशी आध्यात्मिकांतू आम्ही प्रगती करपाची म्हणून. अर्जुनाक अखेर अशी दिसता हताश जावन भ्रमित जावन तो म्हणता देवा हे पुरा सोड त्याग करता म्हाका नाक ह्या पुरा एकांत खंयपणी वता म्हणून. आमची लोटे तशी जाता आमी दुःख आसता अशें दिसता आमकां पुरा नाक हे म्हणून. देव म्हणता तुका त्याग करता जाल्यार रे अशें त्याग करता की तू कळका की देवूची एन्जॉयर आणि कंट्रोलर. आपण एन्जॉयर कंट्रोल नाहीशी आम्ही कसं करताची त्या पुरा देवा समर्पण केल्यारीची त्या बद्ध निज त्याग म्हणून देव सांगता. तशी करता अर्जुनकडे मुखारी. आणि मुखारी देवानं सकाम कर्मयोग निष्काम कर्मयोगाविषयी सांगितलं असं. हरे कृष्ण. मी मुखारी प्राची भट्ट आणि भारतात दुकुनूची जे बालोत्सवाले चळडू आला अम्मा सांगील विषय त्यांनी आमका चारी अध्याय सांगतलीची पठण करून. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः. ज्ञानकर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्. विवस्मान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्.
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रियः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रज्जालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहाराः प्राणात् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञात् ज्ञानायज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं
ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रतस्त्वं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. चंदुकोन सांगला माताजी. हरे कृष्ण. हे चारही अध्याय विषय म्हळ्यार देवान सांगिल्लें आसा की देवा पळोवका जाल्यार आमी दोळ्यांनी कानान पळोवका म्हणून, आनी देवानच हे शाश्वत रुपार आमगेल हे एज्युकेशन सिस्टम शिक्षण केंद्र देवान स्थापन केल्लेलें म्हणून, आनी हे प्रोफेसर रुपारी पुरा गुरुवर्य महात्मा जन येवन आमकां तत्वळीची उपदेश दिताची, हे दिव्य ज्ञान वांटिताची म्हणून सांगिल्लें आसा. मुखार देव सांगता देवाची धर्म संस्थापन करचे युगे युगे देव येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी पुरा मस्त नंबीक आमगेल मन आसली त्या पुरा देवान काडलेलें आसा. कसं म्हळ्यार आमी पुरा देव देवतांक मानताची, तांची पूज करताची, तांणी देवाक भक्तूची जाल्यार भक्त तांणी वरी देवाक प्रिती पात्र म्हणून तांणी भक्ती करताची. तशें म्हणटाना आमी तांकां सांगता प्रार्थना आसता आमकां की आमी देवाक कृष्ण भक्ती मेळ्ळा आमकां म्हणून आमी प्रार्थना करता. तेन्ना कृष्णूची सर्वस्व, कृष्ण स्वयं भगवान म्हणून. आनी आमी खंयचे वर्णांतू असल्यार येडना जाल्यार आमी नित्य निस्वार्थ जावन त्याग करून आनी कृतज्ञ जावन गुरूक आनी परमात्माक तांकां समर्पण करता म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. हरे कृष्ण. मुखारी आमी पूर्णिमा श्रीमती पूर्णिमा शणै आनी सौदी अरेबिया देखून आमी जॉईन जाल्लेले आसा. तांकां स्वागत करूया आनी तांकां रिक्वेस्ट करूया 5 अध्याय पठण करचे. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Muralidhar Prabhu, Purnima, Srimati Purnima Shanayantu Desan Abilistari. हरे कृष्ण. एक पण पढ़ा था तो स्टार्ट कर दे. मधुपती प्रभू प्लीज तुम्ही स्क्रीन शेअर करतावा या अध्यायाच्या. एक सेकंड, 1 मिनिट. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंशसि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्निश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते। नेह स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्यपि आस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवेत् पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसाम्। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं ते येषां नासितं आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तद् आत्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहस्तेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष् असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। एहि संस्पर्शजा भोगा
दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति एव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोद्भवं वेगं स युक्तस्य सुखी नरः यो अन्तसुखो अंतर आरामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋष्य क्षीणकल्मषाः द्वैदात्म्यात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विधि आत्मनाम् स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रूः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ श्रीमती पूर्णिमा माई तुम जॉइन झाल्यांचो आता तांकां अनम्यूट करतवा मधुपति प्रभु yes my what join jelly. I'm so sorry. It's okay, no problem. आमनंगा 28 first श्लोका ते कंप्लीट 28 को स्टार्ट करें 28 तक स्टार्ट करें 27 को स्टार्ट 27 द कोण स्टार्ट करू का वही ओके मग इथलं लायक कोण सांगा ना त्याची मागची केंद्र बसतच प्लीज कंटिन्यू माय ऑर्डर पूरा जनरल मिस्टेक्स असतात तशी काय ऑर्डर प्लीज 27 स्क्रीनर दिसतस वा ओके स्पर्शानर्खत्व बहिब्राह्म्यांश माई बदल माका किती लायक सांगूया ना प्लीज तुम्ही सांगतावय ಎಂಡ್ ಜಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಸೊ ತುಮ್ ಟ್ರೈ ಕರೆಚಿ ಜಗ್ ಜಲಾರಿ ಕೃತ್ವ ಬಹಿಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾಂಶ ಶುಚೈವಾಂತರೆ ಭ್ರುವುಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪಾನೋ ಸಮೌ ಕೃತ್ವಾ ನಾಸಾಭ್ಯಂತರಚಾರಿಣೋ ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಮುನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣಃ विगतेश्च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि बोल। पूर्णिमा माता जी की जय। निरंतर प्रयत्न करता असलेल्या बद्दल ग्रेस सखी चरण माताजी का खूप खूप आभार त्यांनी सांगितले पठण केलेले पंचाध्यायांतू देवानं कर्मयोगाच्या पथारी कशी आम्ही प्रगती करूयेत म्हणून सांगितले कशी एक कमळा फूल उदकारा बुन ताजी एक काही ड्रॉप ताच्या अंगार पण अशी पळयतात तशी आम्ही या भौतिक जगांत राबल्याची आम्ही देवाला सतत चिंतन करता असून कशी आम्ही राबयेत म्हणून देव सांगताची मुखारी देवानं आमगेल्या जीवात्मा परमात्मा आणि प्रकृती विषयी सांगितले मुखार उदाहरण दिताची की कशी एक सांज चढू ताका सायकल राईड करच्या म्हणून आशे असता मस्त आशे असता तर पडता असतो तो त्याला आम्ही चेडूआकडे सपोर्ट म्हणून एक दोन व्हील घालतात त्यांना मुखार सिता तशीची आमकां कितले आश असतानाची आमगेल मनान तो परमात्मा देव सतत आमगेल मागशी राबून सपोर्ट सिस्टम जावन तो आमकां अनुग्रह दिता करता असता सहाय करता आशिल्ले निमित्ताची आम्ही हे ज्ञान पावेत म्हणून देवान सांगितले मुखारी देवान सांगितले की पुरा जीवात्मान तू परमात्मा लंश म्हणून तांकां
गुरुची जन आणि मस्त महात्मा जन तांकां समदर्शनार पळयताची म्हणून आदर करताची म्हणून. आणि मुखारी एक व्हड विशय सांगिल्लो देवान की परिवर्तना विशय. परिवर्तन हे आमगेल संसारान तू आसचेची हे निश्चयची. एक एक पटी आमगेल आज असेल वस्तू फाय मेळना आमकां, तशी पुरा वस्तू अकड तकड जाता असता. त्यान देवान सांगिल्लें आसा की आमकां हाजे विशीं पुरो डिटॅचमेंट आसून देव सोल प्रोप्रायटर आणि आमी केअरटेकर म्हणून लेखल्यार आमगेल उद्धार जाता. आमकां कळटा की देवू सांबाळतलो म्हणून. हरे कृष्ण. मुखार आमी श्रीमती स्वाती प्रभू हांकां रिक्वेस्ट करताची आनी बेंगलोरा दुखून एक्टिव्ह आनी सेवेदार आमगेले भागवत कोंकणी पुराणाचे तांकां रिक्वेस्ट करता संचय अध्याय पठन करचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यान योगः. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवत कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयो. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चन. सुरन्मित्रार्युदासीनम् अध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मा विशुद्धये. समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च नावलोकयन्. प्रशान्तात्मा ब्रह्मचारी व्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस. शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति. नात्युष्णुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः. न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते. निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता. योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया. यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति. सुखमात्यन्तिकं यत्तद्
बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याहु दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं न मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यततां शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषत त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समां शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासूरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। खूप खूप धन्यवाद स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. पंच अध्याय सांगण्यामध्ये आमच्या राधानाथ महाराजांना सांगितले असेल की आमगेल मन अंतू दोन प्रकार असतात की गुड डॉग आणि बॅड डॉग दोन नमुने सुणे. गुड डॉग म्हळ्यार कोणचे मन आमगेल केंद्रित असता आणि चांग पौष्टिक कशे आहार आमगेल शरीरा जावका तसे पौष्टिक विचार आमगेल सतत दिता असतात ते चांग मन आणि कशी आध्यात्मिक मार्गारी कशी चांग कोण आम्ही मुखार वच्चे म्हणून सांगता असतात. तशीची अनेक मन म्हळ्यार विच इज नॉट कंट्रोल्ड ते केदनाय आमकां हाकड तकडे चंचल कोरनू केदनायची विंगड भावनेर व्हरनू हाकड तकड व्हरता असता. ताकाची आमगेल मुखारी आमगेले आध्यात्मिक प्रगती करता जाल्यार आमगेल मन केंद्रीत दवरनू ताका सखा कोरनू देवाल विशयी आमी कोरका म्हणून सांगिल्लें. देव सांगता मुखार देव अष्टांग योग ध्यान योगा विषयी सांगता असताना अर्जुन सांगता ह्या पुरा योग करत म्हळ्यार देवा बारीक कष्ट आनी इम्प्रॅक्टिकल आसा आणि मन तरी वारेक पुणे आम्ही कंट्रोल करत मना तर कंट्रोल करच्या जायना म्हणून नियंत्रण हाडच्या जायना म्हणून देव म्हणता वय त्या पुरा वय हे पुरा योग आसाची जाल्यार आमकां ह्या योगान तुजी बेस्ट योगा म्हळ्यार खंयची इसेन्शियल आत्ता जावका आशिल्ली म्हळ्यार भक्ती योग. त्या म्हळ्यार हरे कृष्णा महामंत्र जपिसिल्यार आमी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे जप नियंत्रण केदनाय आमी जप करता असल्यार पूर्ण म्हणे आमकां लाभ मेळटा म्हणून देवान सांगिल्लें. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुरलीधर चरण प्रभू आणि हरग्रे सखी चरण माताजी. हरे कृष्ण. राधाभाऊ माताजी मस्त आभारी आसा जम्मी तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच. आता नेक्स्ट 7 अध्याय सांगू का आमगेलो टसाची श्रीमती रविकला माई आणि श्री योगेश पै मामो त्यांनी ದಾವಣಗೆರೆ कर्नाटक. कन्नड. ओके स्वागत नाही. स्टार्ट करू. वै स्टार्ट करू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापमनलो वायुः तं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवं प्रलयस्तथा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं दृशु. पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवता चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये
मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत्कामान् मयैवाभिहितान् हितान् अन्तवस्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा योगेश मामानी रवी कलामयिक धन्यवाद आणि भागवत पुराणात सुरुवात सजी कुंती स्तुति सूर्य तंतुकुनो फर्स्ट क्लास अनमका तंगेला ऑनलाइन लुडगासस तंगेला दुवा सिंगापूर अंतस आमगेल कथामृताचे कहाणी पुरा करता सची त्यानंतर भजनामृत करता सची त्यांचे तुमको हल्ली नमस्कार तंगेल प्रोत्साह आशीर्वाद कितना जाओ काम का याच तुमगे सम अथवा जिले रिसाइट केलेला अध्यायांत कसं सांगला मलेरी कृष्णान कृष्ण भावनामृतांतू कशी येवचे आणि एक जीवात्माक देवाले विश्वासू दृढव्रत सकड कशी कोरचे मला सांगून देता कृष्ण पुरात
तीन गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ताची पुरा कंट्रोल करचे कृष्णाला असं म्हणाल सांगून दितं असं. त्यानंतर 4 नमुन्याचे जण तामसिक जण देवाक सरेंडर करण्याची म्हणाल सांगून दे कोण म्हणून सांगता असायची. त्यानंतर सात्विक अशील 4 नमुने जण देवाल कार्य कोण करताची म्हणाल सांगताची. त्यानंतर हातू देवी देवताल विषय प्रार्थना करून कशी त्यांनी कन्फ्युज्ड असायची म्हणाला देव सांगून दिता. फॉर्मलेस ऍस्पेक्ट म्हणताची देवाला फॉर्म नतिले ऍस्पेक्ट प्रार्थना करून कसं म्हणून कळ नतिले तांकां कृष्ण कसं म्हणाल अर्थ तुझ्या नतिले कन्फ्युजन असतं. तशी तांकां एक कसं कळत म्हळ्यार आदिभूत आदिदैव आणि आदियज्ञ म्हणाल कोत असं जाल्यार कृष्णाला रूप तो नाव इट्टी चंद रूप तांगेले नावा मितीन आमकां करूं जाता कृष्णाला उडगास काडूं जाता म्हणाल्या तांकां कळना. आणि आम्ही मुखार सुनो 8च्या अध्यायांतू मुखार सुया. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद रविकलमाई आणि योगीश मामाका. आता 8 अध्याय सांगूक आम्ही श्रीमती शशिरेखा भट्टांक रिक्वेस्ट करता सची. हरे कृष्ण. आमगेल पुत्ताना ध्यान भट्ट पुळ्ळपंत आमगेल बालोत्सव स्टुडंट आणि पुढले एकादशी कीर्तन सवळार चंद कोण जगन्नाथ अष्टकम सांगला. 4 वर्षा प्राय जल फुल जगन्नाथ अष्टकम वेरी ब्युटिफुल वेरी नाइस पावार सांगिल असा. सो तुमक स्वागत 8 अध्याय पारायण करूक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवद गीता अथ 8मोऽध्यायः. अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा. अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते. अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन. प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते. भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संनितः. अधिभूतं क्षरो भावं पुरुषच्चादिदैवतम्. अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर. अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्. यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. यं यं व्यापि स्मरन् भावा त्यजत्यन्ते कलेवरम्. तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च. मयि अर्पितमनो बुद्धिं मां वेश संशय. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना. परं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. रविं पुराणम् अनुशासितारा मनोरणीयं संस्मरेद्य. सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपा मादित्यवर्णं तमसं परास्तः. प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्तायुक्तयोगबलेन चैव. भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्. यदक्षर वेदविदो वदन्ति
विशन्ति युध्यते वितरागा यदच्छन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ति यत्ते पदं संग्रहेण प्रवेक्ष सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्वधातां प्राणम् आस्तिनो योगधारिणम् ॐ इत्यक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देह याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपार्थ नित्यं योगिस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः आब्रह्मा भुवनलोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मणो विदु रात्रियुगसहस्रान्ते ते होरात्रविदो जना अव्यक्ताद्व्यक्त सर्वां प्रभवन्ते हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वश प्रार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तं सनातना यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु विनाश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य निवर्तन्ते तदं परमं मम पुरुषस्य परं पार्थ भक्तो लभ्यस्य नान्यथा तस्य चानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं यत्र काले स्वमावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयात यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिं हम शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमासं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गतिं हेत जगतं शाश्वते मते एकया तत्यानावृत्ति मन्यया व्रते पुनः तैने श्रुति पार्थ जानन्यो योगिं मह्यति कच्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु तत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् आत्येति तत्सर्विदं विदत्वा योगी परं स्थानमुपैति च दैवै ॐ तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नमः अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्ण श्रीमती शशिरेखा माताजी तंका धन्यवाद तन्नी आमगेला भागवत पुराण कोंकणी तू फुल्ली वार जगन्नाथ अष्टकम म्हणलेला शिले तन्नी ध्यान भटाला बरीची तंगेला अम्मा तन्नी 8 अध्यायांत कसं रिसाइट केलेलं असं 8 अध्यायांत कसं सांगला म्हणले री कृष्णानं अर्जुनाला प्रश्नेक उत्तर सांगू सुरू करता असाची
अर्जुनाना सुरुवेर्ची चारी श्लोक अंतु प्रश्न निमगेलेला आसा ने फुल्ली अंतु आणि अर्जुनाला त्या प्रश्नाका कृष्ण उत्तर दिता आसा कृष्णाका कशी उडगास करू का म्हणलेले या अध्यायान सांगून दिता आसाची त्यानंतर भौतिक आणि दैविक लोकाविषयी कंपॅरिझन करून या अध्यायान तू सांगून दिता आसाची देवाक कशी आम्ही प्रार्थना करका कशी देवाक आम्ही पावका म्हणलेले 23 to 26 श्लोकांतू या अध्यायांतू अनर्थ निर्मिती तुकुनु देवाला परिपूर्ण जावशिले प्रेममयी भक्तींतू कशी पावका म्हणून आमका डिवाइन शिला प्रभुपादान सांगिल असं कसं करका म्हणल्यारी सर्व दिवसू आम्ही जप करका म्हणून बरी जप करचे म्हणल्यार शिवाय नाही चंदू कोरनू सकाळ उठवनू न्हावनू कोरनू एकडे बैसून देवाला ध्यान कशी करचे म्हणले कशी सांगून दिलेले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये 16 वर्ड आमका ताका जप म्हणटाची आणि ते सदैव आम्ही देवाला उडगास काडका म्हणाले ताजे क्रक्स ओवर टू चॅप्टर 9 हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद श्रीमती शशिरेखा भट्ट तंका नेक्स्ट राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 रिसाइट करूक श्रीमती ज्योति किणी अंका आम्ही रिक्वेस्ट करता सची आणि मुंबई दकुनु ओवर टू यू हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगतव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्वा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहम् एवाज्य अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरुतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापसि योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कसं सांगताच म्हणल्यारी सब गुह्य जावन आशिल्ले देवाकले शुद्ध आणि कल्मश नसले देवाल कार्य कशी करचे मला सांगता भक्ती भक्तीन कशी करचे म्हणाले तंतू सुरवेच स्टेप कसं म्हणल्यारी कृष्णाल बगेचे विषय ऐकूच कृष्णाल बगे विषय ऐकूच म्हणलं कसं ऐकूच कसं ऐकूच म्हणल्यारी नित्य जावनु श्रीमद भागवतम तर कसं म्हणताची नित्यम भागवत सेवया
देवाले कृष्णाल बगेंतू तंगेले मस्त लीले आमकां आयकूच तशी चान्स मेळ्ळा कितले चान्स मेळटा तितले आमकां भक्ती मार्गांतू आमी मुखार सुन वताची. ह्या अध्यायांतू विंगडे कसं सांगला म्हणल्यार देवताले आनी कृष्णाल भक्ताले सेवे कशी कोरका म्हणून. त्यानंतर सीधा डायरेक्ट देवाले कृष्णाले भक्ती केली म्हण जाल्यार कृष्ण भगवानाल भक्ती केली म्हण जाल्यार कसले आमकां मेळटा म्हणून कशी आमी कर्मार्पणम ऑफरिंग फ्रुट्स फॉर ऑल एक्टिविटीज त्या कृष्णाक सोड दिताची म्हणाले सांगता आसाची. हरे कृष्णा. ओवर टू चॅप्टर 10. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट चॅप्टर 9 अध्याय वाचूका हांव हर ग्रेस रसवती माधवी माताजीक रिक्वेस्ट करता आसा आनी हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराजाल शिष्य आणि भागवत पुराण कोंकणीचे बालोत्सव क्लासाचे कोऑर्डिनेटर आणि मस्त सेवा करता आसाची बालोत्सव भागवत पुराण कोंकणी खातीर. सो ओवर टू यू रसवती माई. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्री दशमोऽध्यायः. अथ विभूति योगः. श्री भगवान् उवाच भूय एव महाभावो भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विधुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वित्तिलोकमहेश्वरम्. असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः. भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. एतां विभूतिं योगं च युज्यते मम यो वेत्ति तत्त्वतः. सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं अजं विभुम्. आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षे नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव. न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः. स्वयमेवात्मनात्मानं यत्तत्त्वं पुरुषोत्तम. भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते.
वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं वाप्यतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कतः तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्रधान्यथा कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरुधोषांश्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामदुःख प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकीः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेश्च पक्षिणां पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं चाषाणं मकरश्चास्मि श्रोतस्सामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालः दाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहं भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उषणा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्याभूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोष्म सम्भवम्
अथवा बहुनैतेन किज्ञातेन तवार्जुन विस्तभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हर ग्रेस रसवती माधवी देवी दासी की जय. आणि भारी लायकोन संगीलस तंगेले बम्मोनु स्क्रेस मधुपति गोपीनाथ प्रभु तुमका पूरा आयची प्रोग्राम मिळचे का कारण तन्नीची यूट्यूब टेलिकास्ट जेवो झूम टेलिकास्ट जेवो ते व्हिडिओज जेवो तन्नी स्वाती प्रभु आणि श्रीमती स्वाती प्रभु आणि श्रीमान गौतम कामत तन्नी ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು तुमका या टेक्निकल साइड आतुकुनु डिस्क्रेस मधुपति गोपीनाथ गाइडेंस अंतु टीम जाऊन वर्क कोर्नु भायरेवचे ये प्रोडक्ट्स पूरा कसा प्रोडक्ट्स धंच चैप्टर संगीलवरी कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग. कृष्णु या अध्यायन सांगता असं कोण आव म्हणले आवाची सर्वश्रेष्ठ अखिलांड ब्रह्मांड अखिलांड कोटी ब्रह्मांडाचे अधिपती जावन आशिल्लो आवाची म्हणून सांगून दिता असं. 8चा श्लोक तुकुनु 11th श्लोक ताई तंतु पूरा गीताचे बीज एसेन्स म्हणटाशी ते हे श्लोकांत असता. चतुश्लोकी गीता म्हणतात ताका. त्यानंतर लास्ट पार्ट अंतु दच्चे अंतु कृष्णाले ऐश्वर्या विषय सांगता असाची. कृष्णा कसं पुरा ऐश्वर्य स म्हणाले. पराशर मुनीना संगीलस पराशर मुनी म्हणल्यारी व्यासदेवाले आनु त्यांनी भगवान म्हणाले जे एक्सप्लेनेशन दिलेलं असं विष्णु पुराणात कोणी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नं भाग इतिंगना. भगवान म्हणल्यार कोण पूरा ऐश्वर्यशील स ऐश्वर्यशील ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಮೇಳ್ನು ಅಶಿಲೆ ಕೃಷ್ಣು म्हणाले. हरे कृष्णा. ओवर टू चैप्टर 11. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद रसवती माधवी माता जी का. नेक्स्ट चैप्टर 11 ना अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग सांगू का श्रीमती गौरी भटमाये का आणि हरग्रेस राधाबाव माताजी का रिक्वेस्ट करता सची. राधाबाव माताजी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजाला शिष्य. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीमती गौरी भट हानी विप्र सुदामा प्रबल आवसू आणि हानी नित्य एव्हरी इयर ह्या गीता जयंती दिवस तानी पारायण करता भगवद्गीता पुरा अध्याय वाचून. हरी बोल. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यश्वयोक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम वहापयं हि भूतानां शुद्धो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम्. एवमेतदध्यात्मम् आत्मानं परमेश्वर
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि यच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनन्येनैव च चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोदत्तायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपतिष्ठिता यदि भासदृश्यसा भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विश्वयाविष्टो रष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि तां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिवोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान् आमिहित्वा सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्विता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गः सुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्य विश्वेश्विनं मरुतश्चोष्मपाश्व गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसङ्गः वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाभावो बहुरूपरागं बहुदूरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवचितास्तदाहं नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तां प्रवचितान्तरात्मा दृष्टिं च विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा
प्रसीद देव जगदे निवास आम्ही च त्वाद्रात राष्ट्रपुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रास्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते रमणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिरैरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहूम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा ध्रुवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीहसेग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रः प्रपपन्ति विष्णो आख्याहि मे भो भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रथेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे योगस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् प्रमुतिष्ठ यशोलभस्य जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समग्रम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमावतिष्ठ युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एच श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिमेर्मुखवान् किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्य जगत् प्रहस्यत्यनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मे वरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिश्व प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्व सकेति मत्वा प्रशवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहाशात्तमसकृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत्व्याप्युच्युत तत्समक्षं तस्सामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान् न त्वस्य मोस्तव्यधिककुतन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायासि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रचितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन प्रव्यथितं मनो मे
तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदेनेन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञादयनेन दानै न च कीर्यार्थिन तपोभिरुग्रै एवं रूपसख्यम् अहं नृलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु ब्रवीर। माता त्यविता मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्नमेदं व्यपेतविप्रीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इतर्जुनं वासुदेवसयोत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च पितमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपूर्वात्मा। अर्जुन उवाच दृश्येदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिगतः। श्रीभगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानपि यन्मम देवा अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जयः शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानपि मां यथा भक्त्या त्वननया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। मद्धर्म कर्मः मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर्य सर्वभूतेषु यः स मामेवेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अथ द्वादशोऽध्यायः दैवी विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस ग्रेस विश्व विप्रसुदामा प्रभु जी अम्मा का अंजल दंडवत नमस्कारो। हर ग्रेस राधा भाव माता जी के अंजल नमस्कारो। राधा भाव माता जी आणि विप्रसुदामा प्रभु त्यांनी भागवत पुराणा खातीर मस्त करता आसाची त्यांनी विप्रसुदामा प्रभुजीना आमकां एक क्लास दिल्लेलो आसा। आता नेक्स्ट क्लास पेंडिंग आसा आनी एक डेट येवचे का मुखारसून पळोवया। आणि राधा भाव माताजी मस्त कथामृताचे करता आसा। त्यानंतर नवे एक प्रोजेक्ट आता लॉन्च करू वता आसाच मात्र मी त्याची सस्पेन्स आहा। गीता जयंती जाल्यार मी ती थोडे ब्रेक करूया ते सस्पेन्स। ते सात्विक कुकिंग कोंकणीचे खाण मस्त जणांन मस्त व्हिडिओ पळोवन आसका कोंकणी खाण करचे आणि पोरा लेजंड पुरोची आमकां गोत आसा आमकां ह्या पोरा गोत आशिल्ल्याची म्हणून जाल्यार तुमच्या व्हिडिओ पळयतना मुखार सुनू कळटा सात्विक कुकिंग मला कसं आलंय म्हणाले। हरे कृष्णा। ये अध्याय अंतू 11th चॅप्टर फुल अध्याय अंत मी चतुश्लोकी गीता विषय ऐकलेला आसा। हंतू कृष्णाला विराट रूप विषय सांगता असं त्या पळयलेल्याची अर्जुन कडकडायलो। अर्जुनानी प्रार्थना करू सुरू केले ते रूप पळोवन विश्वरूप पळोवन आणि देवाला मागून घेता असं कृष्णा तुका हांव चुकून मिगेले दोस्ती म्हणले किले तशी नाही म्हणाल म्हाका कळले म्हणून
प्रार्थना करता असे आणि कृष्ण अंतु कडेर जाऊन त्या अध्यायात कडेर चॅप्टर कडेरची श्लोकांतो 47 to 55 श्लोका सांगतो कसं सांगतो म्हणल्यारी कोणाक निगेले दोन्ही हत्ताचे रूप दिसता म्हणाले देवाले परिपूर्ण जावनशी भक्तांक मात्र आवा दोन्ही हत्ताचे रूप दाखवून दिता म्हणाले अंतू सांगून दिता असे ओव्हर टू चॅप्टर 12 हरे कृष्णा 12 अध्याय वाजूच्याक श्रीमती मंदाकिनी शेणे मयेका रिक्वेस्ट करता सची अन्नी दुबई दकुनु माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा संख्या ओके 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 स्टार्ट करू अथ 12ोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो महर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् ह्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तेव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमती मंदाकिनी माताजी का नमस्कार हो। तन्नी
2-3 वर्ष चलले कृष्ण भावनामृत ಅಂತ येवनु आणि दुबईन तो गौरांग देश मल जागीर आसाची आणि रेग्युलर जावन भागवत पुराणाचे प्रवचन ऐकून कोरण आसाची त्यानंतर मस्त कृष्ण भावनामृत अंतू मुखार सूचक प्रयत्न करता आसाची त्यांनी आता 12 अध्याय रिसाइट केलेला आसा 12 अध्यायांतू कृष्ण कसं सांगता म्हळ्यार कृष्णाले भक्ती केलेले तांकां कृष्ण ते तांगेले भौतिक जावन आशिल्ले पुरा तांकां पर्सनली जावन डिलिव्हर करता म्हळ्यार सांगता आसा त्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह स्टेजेस भक्तीन तू प्रोग्रेसिव्ह जावन आशिल्ले स्टेजेस हांतू सांगता आसा तांतू आशिल्ले भितर प्रिय श्रेष्ठ जावन आशिल्ले भक्ती योगा म्हणून 8 आणि 12 अध्यायान त्या एरियान सांगता आसाची आणि देवाक कृष्णाक मुखार सोन कशी पळोवका म्हळ्यार स्टेजेस हांतू कडेरचे 13 अध्याय तुगून 20 अध्याय ते आशिल्ल्यान तू सांगता आसाची हरे कृष्णा आता आमगे लोटा आसाची हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी त्यांनी गोवर्धन इको विलेज तुगून गोवर्धन इको विलेजाचे सेव कोरून आसाची हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजा लोटू भारी पर्सनल जावन आशिल्ले असोसिएशन तांकां आशिल्ले 10 वर्सां वयरी त्यांनी कार्तिक यात्राचे टोटल चार्ज आशिल्ले त्यानंतर आमगेले पुरा भगवत गीता फुल टीमा भागवत पुराण फुल टीमाक गाईड करून आसाची त्यांनी आमकां कसं चुकी असलेली कसं श्रम दिवन कोरून छंद कोण सांगून दिवन कोरून आमकां सीधा व्हरचे कतरी ब्लेसिंग दिता आसाची वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधाकुंड प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज येतो स्वा? वॉइस आहे ना प्रभु जी तुमगेला? हरे कृष्णा ना वॉइस आहे ना? करेक्ट असं मुरलीधर ऑडिओ साठी करेक्ट सर मुरलीधर प्रभू ऐकत सर ओके। प्रकृति पुरुष विवेक योगा अथ 13 अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वम् अधम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्
असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानव्यतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासद् उच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूतभ्रातृर्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भवाप्योपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विधि अनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद् योनिजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः य एं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वतः वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्व एवम् अजानन्त श्रुत्वा येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतियैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत्वा पृथग्भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तदैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वं निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोऽपि लिप्यते सर्वत्र वसिष्ठितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं
प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे प्रकृति पुरुष विवेक योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी की जय। प्रभु जी तुम्ही दिताच किया जय सारांश ना तुम्ही द्या, तुम्ही शॉर्ट दिता की पटापट होईल। धन्यवाद, थँक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, ये 13th चॅप्टर अंत कसं सांगला मला री भारी त्याचे हेडिंग्स मात्र तुमका वाजून देता असं सुरवेरचे थोडे श्लोकांतू क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचे आशिल्ले व्यत्यास ते सांगून देता असाची। ताजी नंतर ज्ञान कशी आमका एक्वायर करू जाता आणि कृष्ण परमात्माले आमगे रियलाइज कशी करू जाता म्हणाले तांतू सांगून दिला। त्यानंतर प्रकृती आणि पुरुष म्हणाले कसले म्हणाले हे अध्यायान सांगता असाची। त्यानंतर या अध्याय कशी एंड जात म्हळेरी ज्ञान चक्षुष म्हळेरी देह ताजी ओनर आणि सुपर सोल म्हणाल कसले म्हणाले अंतू सांगून देता असाची। ओवर टू चॅप्टर 14। चॅप्टर 14 वाजूक तुकुनु डॉक्टर नलिना रुक्मिणी माई मुखार सून वर्ता असा। हरे कृष्णा, हर ग्रेस डॉक्टर नलिना रुक्मिणी माई तुम्ही ऑनलाईन अस म्हणजे तुम्ही टेक ओव्हर करू येता आणि मुखार सून होर येता। चॅप्टर 14 वाजू वता असाची श्रीमती लीला माई ऑनलाइन सच हुआ वही। हरे कृष्णा, ए दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु। लीला माया संगी वही वही असं ओके स्टार्ट करची मैं। हाँ स्टार्ट कराय मैं। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि नानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत।
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवक्तं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहां रजसैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीं देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैरिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव तद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न विवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्ठाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो स्तूल्यः स्तूल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समित्तितान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Mai, Leela Mai, well chanted. Changa silana. Tumi anga Leela Mai Singapore atukunta magiri Bhagavad Purana kedrai saga class ake attend karta. Aniga Ajay. Ajay Sanaya summary sangatama. Ata Gunatrayi Vibhaga योगा त संताली मागीर ताजे तिमलारी तीन
गुण आमगेले सात्व रज तम गुणाचे पुसून आमगेले सोल आत्माक हे तिनी बाइंड जावन तळी एक सात्विक आळू कशी आसतलो राजसिक आळू कशी आसतलो तामसिक आळू कशी आसतलो अशी सगळं कृष्णा एक्सप्लेन करता मागीर कृष्णा जे तिनी जे उंचारत कृष्णाक हे कांय लागना he is above the 3 modes of nature. Well explained in 14th chapter. Okay. Anika next sangata anika Shobana Mai Miguel Akata Shobana Mai from Chennai. Shobana ka thanga. Hello, ऐकू पडतोय? ऐकू पडतोय? ऐकत. हरे कृष्णा. Hare Krishna. You can start Shobana. ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री पुरुषोत्तम योग नमः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखा अश्वत्थां प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णासि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोपतस्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अद्वैता मूल्यना संताने कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमस्य हेततोपलभते नातो नाचादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् अशङ्कशस्त्रेण दृढनिचरिता तत्पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गत्वा न निर्वतिन्त भूय तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यत प्रवृत्तिं प्रसत्य पुराणी निर्माणमोहजित शङ्कदोषा आत्म्याननित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःख संजैन् गच्छन्त मूढा पद्मव्ययं तथा न तद्भासायते सूर्या न शङ्का न पावका यद्गत्वा न निर्वतन्ते दद्वामा परमं मम ममैवाशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यादवोप्नोति यच्चाप्युति कामतीश्वरा गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसायं विषयानुपसेवते उत्कर्मादं स्थितिं व्यापी भूजानं वागगुणानितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनः चैनं पश्यन्तात्मनवसिस्तदं यतन्तोपकृततन्माने नैन्यं पश्येन्द चैतनं यतातीत्यगतं तेजो जगद्भासायतेऽखिला यच्चन्द्रमसि यच्चज्ञो तत्तेजो विधि मामगम् गामविश्या च भूतानि धारायाम्यहमोजसा पश्नामि चौदशी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मगा अहं वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपानसमायुक्ता चापमन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मनस्मृति ज्ञानमपोहनं च वैद्यश्च सर्वरहमे वेदे वेदान्तकृतवेद हि देहाजम् द्वाविमो पुरुषात् लोके क्षराचक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्या परन्मयति दाहिता यो लोकश्रयमा विश्वा बिभिर्चाय वय ईश्वरा यत्मत्
क्षरमति दोहा आचरदपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमा यो मामेमां समूढो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद्वज्जाति मां सर्वभावन भारते इति गुह्यतमं शास्त्र इदमुक्तं मयात्मना एताद् बुद्धबुद्धिमानस्य कृतकृता शाश्वत भारत इति श्री भगवद्गीता उपनिषत् ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नमः। हरे कृष्णा। आम्ही देवाक चांगूर शोभनकी तेंजलरी आम्ही देवा समोर पुंकोर काजल्याने आम्ही करताय तांतू इथे चूक येत जाल्यार ना जाल्यार देव आकळता आमगेन म्हणना कशी आम्ही म्हणटाय ना आम्ही ती करताय म्हणून देवा चांग कळता आज ते व्हडलो भाग घेत शोभनके गयाची तो भाग घेवच्या मेळ्ळें आज समरी ती म्हळ्यार आम्ही हे मेटेरियल भौतिक जीवनात तुकून कशी आम्ही डिटॅच जावंका आमकां सांगताय दोन्ही मनशार पाय दवरूच ना तवळी दोन्ही पाय दूर वताले आम्ही उदकां पडटली तळ आम्ही मेटेरियलीक आम्ही देवाक देवा पाय पडताय एट द सेम टाइम आम्ही मेटेरियल अटॅचमेंट जाय म्हणून सांगिल्यार आमकां देवा मेळना देव सांगता हांव तर तुका इम्पॉर्टंट जाल्यार तूं म्हाका हे पांय पडता जनपदी करताय तांणी मेटेरियल एन्जॉयमेंट करताय न्हय तळी देव तांकां मेटेरियल शक्ती दिता आमगेले गोळ तिजे आमकां म्हूण तो देव सांगता आमगे गोळ वी वॉन्ट टू गो टू स्पिरिच्युअल वर्ल्ड देवा लागीं ಒಟ್ಟು वचूं काजलें थंगा आमकां मेटेरियल ग्रोह जावो ಸ್ವಲ್ಪ हे कृष्ण सांगता कोण की मग हे करता जाल्यार हांव मेंटेनर ना जाल्यार हांव तर सकाळचे डिपेंड ना जाल्यार हांव तर कंट्रोलर म्हणून मना केले ना मिचे लागीं न्ही तशी तांणी वर्क कोर देवा बगे जावन तांणी वर्क कोर न्हू देवान हे सांगिल्ल्या मागीर ते वेदांत सूत्र देवान सांगिल्ल्या वेदांत इति म्हूण देवान सांगिल्लें आतां हे सगळें मना केलो परफेक्ट जानो ही विल गो टू back to Godhead. Changchang sloku, the 15th chapter is very important. Tali saktani te changkorno eklagena ye natila time read me kedna 15th chapter very important. Ami kashi te devalagi paavka jalene tajer yathakramam te sanguin explain kela asa Krishna. Okay. Next 16 chapter 16. Srimati Gayatri Kamat from Jakarta, Indonesia. Maya Savar, Lainari? Okay. Wait. Okay, continue Karai Mai. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavad Gita. Ata Shodoso Adhyaya. Shri Bhagavan Uvacha. Abhayam Sattva Samshuddhe Jnana Yoga Vyavasthiti. दानं दामश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्ताप अर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्य त्यागा शान्तिर्परिसुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मर्दावं हीराचपलं तेजाक्षमधृति शौचम् अद्रोनातिमन्वित भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधाः परशूयम् एव च अज्ञानं च विजातस्य पार्था सम्पदम् आसुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमत मासुचा सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वुभूता सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च
दैवो विस्तारस प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ज्ञानान विदुरासुर न शौचं नापि चचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठातं ते जगद्दाहुर्ना अनिश्वरम् अपारस्पारसम्भूतं किं मन्ये कामहैतुकम् इतं दृष्टिम् अवस्थव्यं नाष्टात्मनोलपा बुधाय प्रभवन्त्याय उग्रा कर्मान क्षयाय जगतो हित कामस्त्रितदुषपूर्मं दम्बामानय अदविहतः मोहद्गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रत चिन्तामा परिमेयञ्च प्रलयन्तमुपश्रितः कामोपभोगपारमा एतावदिति निश्चितः आशापाशस्थितिर्बद्धितः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयन् इदं मध्य माया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदम् अस्तीदमाप्ति मे भविष्यति पुनराधनम् असौ माया हतं शत्रुर्हानिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमाहं भोगी सिद्धाहोऽहं बालवन्सुखी अद्यो अभिज्ञानवंसी ज्ञानस्मि कोऽन्यस्ति सद्रस्तो माया यक्षे दस्यामि मोडिष्य इत्यज्ञान विमोहित अनेका चित्ता विभ्रांत मोहाजाल समंव्रत प्रसक्त काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मा संभावित स्तब्ध धनामना अधन्वित यजन्ते नाम ज्ञास्ते धम्बेन विधि पूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिति मामात्मामपरदेषु प्रदिविष्टान्तो अभ्यासूयाकः तनं द्विष्टित क्रूरानं संसारेषु नारधां क्षिपाया आजाश्रम सुबन् आस्तुरिष्वे योनिषु आसुरीं योनिं पन्ना मूढा जन्मानि मामप्रायेव कौन्तेय ततो यन्त्याय धामाम गतिं त्रिविधं नरकेशेज्यायं द्वारं नाशान मातमन् कामक्रोधास्ततलोभस्य तत्सम् एतात्राय त्यजते इतैर्विमुक्त्या कौन्तेय कामोद्वरिस्तत्रिभिरानार आचार्यात् मनं श्रेयस्त ततो यति परं गतिं यः शास्त्राविद्यम् उत्सृज्य वर्तेते कामकर्तहे ना सिद्धिं नाप्नोति ना सुखं ना परं गतिं तस्मच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शस्त्रविधोक्तं कर्मा कर्तुम् इहर्हसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यं योगशास्त्रे कृष्णार्जुनं संवादे दैवासुरसम्पद विभयोग नमः षोडशोऽध्याय हरे कृष्ण कसले चुकीच्या लक्षात करता हरे कृष्णा गायत्री माताजी अर्लियर सांगितलं म्हणटाची कसली चुकी असलेली कसा प्रॉब्लेम ना हे देव चयता आम्ही खंयचे भावार आम्ही प्रॅक्टिस करता आम्ही खंयचे भावान हे चंद रीतीले म्हणटा ही म्हळ्यार देव ऍक्सेप्ट करता तातूंत कसले प्रॉब्लेम ना चुकी का असल ना आम्ही हे भक्ती भावानच देवाक केदनाय उळदुका छान जालें कसले प्रॉब्लेम ना अजे 16th चॅप्टराचे एक समरी दिता आनी तू ती म्हळ्यार देवासुर संबंध योगा म्हण सांगून देवाला देव सांग 16 असुर आनी सुर दोन्ही दैविक क्वालिटीज आनी
असुर क्वालिटीज एक मनशा तळी तातूंतल्या दैविक क्वालिटीज म्हण सांगिल्यारी देवा मनाक वसिलेले चांग क्वालिटीज आसा तातूं 26 क्वालिटीज दैविक क्वालिटीज बाकी क्वालिटीज आसुरिक क्वालिटीज तळी सगळं देव एक्सप्लेन करता के श्लोकांत चंग रीतीन एक्सप्लेन करता इतें जाल्यार आमी देवा मनाक कोरका जाल्यार हे आसुरिक क्वालिटीज सगळं आमी काणू पेलांक घालून आमी दैविक जाणूची आमी हें कोरका मागीर आसुरिक क्वालिटीज आसले जाल्यार देव दुसरी ताका तांतू हाडटाय म्हळ्यार तागेले कर्म ते तागेले सिनफुल एक्शन नाजाल्यार ताण केलेले पापाचे कर्म देखून तांणी दुसरी जन्म घेवंक जाता दैविक क्वालिटीज आसले जाल्यार आमी देवाले लोकांक वापस पंपतेन म्हळ्यार गॅरंटी ताळी ते मागीर आमी आमी प्रॉपर डेस्टिनेशन आमकां मेळना हे दैविक आसा जाल्यार मात्र आमी देवा मनाक आमी हे सांगला म्हणटा स्पिरिच्युअल वर्ल्डान पंपताय आनी म्हण सांगना पडे आमकां मेन क्वालिटीज आतां एक्झाम्पल सांगला लस्ट ग्रीड नाजाल्यार एंगर हे सगळें आमी उणें कोर हाडचें देवा मनाक कोरपा जाल्यार हे कांय आसता जाल्यार आमकां देवा मनाक करूं जाय सात्विक क्वालिटीज आसल्यार आमकां चंद्ररूपान देवाक मनाक कोरयात अशें सांगू न्हू नेक्स्ट 17th चॅप्टर ते म्हणटा श्री लोकेश शेनाय लोकेश मामा सुथंगा नमस्कार हरे कृष्णा मामू लोकेश माम फ्रॉम बैंगलोर तुम्ही शुरू कराय 17th चॅप्टर यू कैन स्टार्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रमिति मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः श्रद्धस एव स यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञतपतथा दानं तेषां वेदम् इमं शृणु आयु सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्विका प्रिया कट्वाम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिन आहार राजस श्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम् अपलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं जयत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते
सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम् दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्सामसम् उदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तद् इत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण लोकेश जी चंद को रिसाइट केलं दिस श्रद्धात्रय विभाग योग अंतु कृष्ण संगत अर्जुन निम्गे तिथे म्हळ्यार एक सिच्युएशन शास्त्र फोळो करका की नाका ना जाल्यार कशी ते आमगे शास्त्र सांगिल्लें आमी फोळो केले ना जाल्यार इतली जातलें म्हूण सांगता तो कृष्ण सांगता हे तिनी गुण हे आसा रज तम सात्विक रज तम हे तिनी गुणाचे कॅरेक्टर तांकां एक्सप्लेन करता कृष्ण सगळं काय रे की आमी हांगा आहारा पासून सांगता मागीर आमी दान करच्या पासून सांगता सॅक्रिफायस तप करच्या सांगता मागीर हे सगळं जावन कशी आसतले म्हूण आतां फूड म्हूण खाण म्हूण सांगिल्यार आमी तांतू तिनी भाग आसा सात्विक फूड तामसिक राजसिक फूड तामसिक तशीच सॅक्रिफायस करता जाल्यार सात्विक जावन सॅक्रिफायस करयात मागीर हे तामसिक जावन येवे राजसिक तामसिक मागीर ऑस्ट्रिटी करता न्हय ऑस्ट्रिटी करता तांतूय तीन भाग आसाय ताची एक एक क्वालिटी देव सांगता कशी आसतले म्हूण हे सात्विक म्हूण सांगिल्लें सगळें म्हळ्यार गुडनस इट शोज गुडनस तावळी आमी तें करता जाल्यार आमी सात्विक जावन दान करता जाल्यार आमी फूड करता जाल्यार हे सगळें आमगे कॅरेक्टर आमकां हे करता एक्सपोज करता म्हळ्यार सात्विक फूड खावचे जाल्यार कॅरेक्टर नाजाल्यार राजसीक फूड खावचे आळाल कॅरेक्टर तामसीक फूड खावचे आळाल कॅरेक्टर तशें के तांतू एक्सप्लेन करता देव मागीर सांगता हे तशीच ताजे क्वालिटी सांगताली आतां हे सात्विक म्हूण सांगिल्लें गुडनस म्हूण सांगिल्लें मागीर आमी इतें दिना फडे दान करना फडे तें उतर मात्र वता म्हूण हे आळसी ना जाल्यार तशें जाल्यार इग्नोरंट आळांक आमी दान करचें जाल्यार तें आमी हे केअरफुल जावंक आमी साधारण एक दान करचें म्हणटा न्ही आमी दान करचे आळाक ते देवा बगे आमी दान करता जाल्यार आमकां तातूंत हे ना सिनफुल एक्टिविटी कसं हे ना पक्षे इफ वी आर गिविंग फॉर तामसीक ना जाल्यार राजसीक म्हूण सांगिल्यार ताजें
रिएक्शन लगे ना मी घेम का तल तशी केकटा का 17 चॅप्टर एक्सप्लेन्स वेल आम्ही कशी दान करूक नाजाल्यार आम्ही ती खाण करचे नाजाल्यार आम्ही ते तप करचे नाजाल्यार हे सगळं सांगत आहे आणि हे काय करू जाल्यार नाजाल्यार आम्ही इतकी करका ओम तत्सत म्हण सांगून दान करे आम्ही एका हे करचे वल्यार आमकां ते प्रॉपर वे की नाही म्हण ओळखा जाल्यार आम्ही ओम तत्सत म्हण सांगून दवरल्यार ते विष्णूक आम्ही दान करचे म्हणटा जाता मागीर हे सांगिल्लें म्हणटा मन्ना एक केदनाय दवरका आमी चांग करचे वेळार मात्र बलाम करूक मन्ना सरी आमी लेखूपणा चांग वेळारी हग वेळारी ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु म्हूण एक आमकां हे कोरयात की ना की करची की ना की आमकां मन्नान एक प्रॉब्लम येता तगडोल्यारी तवळी ते टायमार आमी सांगू का ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु आमी तें करता जाल्यार आमी आमकां एक सिच्युएशन आमकां फूड खावचे वेळार आमी देवा ऑफर करू जाल्यार ना जाल्यार ओम श्री मन्ना तुमी सांगू का ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु ते देव एक्सेप्ट करता तशी जाल्यार आमकां खावे मागीर बाकी रजोगुणार फूड जाल्यार तमोगुण फूड जाल्यार ताका रिएक्शन मस्त आसा ओके हरे कृष्णा हे सांगून आणि 18 चॅप्टर वता तू हांवची कंटिन्यू करता 18 चॅप्टर मी जे लगे मी गेल तू लगेन कंटिन्यू करता हरे कृष्णा सो 18 अध्याय सांगता सती हर ग्रेस नलिना रुक्मिणी माताजी आणि पुढे दुबई तशलिंची आता एर्नाकुलम अंतसाची सेटल जाल्यांची नलिना माताजी आर यू ऑनलाइन ओके डॉक्टर नलिना रुक्मिणी माताजी आमगेला वन ऑफ आवर शिक्षा गुरु आणि होमिओपॅथी डॉक्टर आणि हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराजाल शिष्य सो 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग लास्ट अध्याय भगवद्गीतेच्या आणि सांगतासची हरे कृष्ण मयम हरे कृष्णा हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः अर्जुन उवाच महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणां त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषणाम् एतन्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणा नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्
सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलो नेनुषज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृतः शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्ये न तु सन्न्यासिनं क्वचित् संशयितानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीर वाङ् मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि हि मा लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्मेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु तज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नमवे अस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् तथावदल्पं च तद्धा समुदाहृतं नियतं संगरहितम् अरागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यद्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंगारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् समुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषं मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विकमुच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुः लुब्ध हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये
बन्धं मोक्षं च वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्जति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् दुःखान्तं न निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतो तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोग यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोतं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रिय विंशा शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदपस्तपः शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभाज चौरं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं संसिद्धि लभते नरः अभियता सिद्धिं यथा विन्दति चक्षुषो भूतानां येन सर्वमिदं कृतं सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेऽग्नाधिपवृतः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्ता नियम्य च शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी सर्वाकाय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु
मद्भक्तिं लभते परं भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत् त्वमहङ्कारा न श्रोष्यति विनङ्क्ष्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिं स्वानियोक्ष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्नो करिष्यस्य वशोऽपि ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानवाक्यानां गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यदेशसि तथा कुरु सर्वगुह्यं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि मन्मना मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचं न च मां योऽभ्यसूयति यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्माननुष्येषु कस्मिन् प्रियकृत्तमः भविता च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्यक्ष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणान् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टा मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतिसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानितिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानितिर्मतिर्मम
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवान्नितेर्मतेर्मम ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरि ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18th chapter प्रभु एक्सप्लेन करता की नलिनी तुम्ही कर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट ओके थोडे इंग्लिश आता मध्ये चैप्टर संन्यास मोक्ष योगा ये chapters well explained sagga ye first tukunu 18th chapter biteri ye 18th chapter antu krishna na short korndilla tantu 18th chapter antu 1 to 12 slokas teitimlari first to 6th chapter ach summary dilla karma yoga ach te summary chapter 1 to 6 आचे short कोरनो देवांधंगा संगील्या तेंका शिमलारी ये तेंजानो 13 chapter 18 श्लोका 18 chapter 13 to 18 श्लोका दिल्यमलारी ज्ञान section ज्ञान योगा section 13 chapter explain करता कृष्णा ये ती संगत मलारी उतलेंची कृष्णान संगील 17 chapter explain केलं मागेरी अर्जुना कइते तांतु इते डाउट सकी जलारी आद्यम तुको आम्ही कॉलेजान सगळं फुल चॅप्टर सगळं सांगू नो लास्ट टिप्स सांगता ना आमगे टीचर्स टिप्स सांगता तशीची 18th chapter तू देवाना फर्स्ट तुकोन सांगिलाचे सगळे एक्सप्लेनेशन in short कोरनो हंग सांगता 18 chapter तू तंतु सांगता योगा लॅडरा पासून सगळं सांगता कृष्णा मागीर तू कर्मा सेक्शन तुले 19th श्लोका 19th श्लोका to 40 तंग सांगत इति म्हळ्यार कशी कंट्रोल करूया ओके कशी कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज कशी एक्टिविटीज कंट्रोल करूया म्हणून हांगा शेअर केले आसा चांग येता दिल्या तळी तेंच्यानु अंतु इथे गुडजात म्हळ्यार 19 to 22 ते वन्स नॉलेज एकल्या नॉलेज कशी येता म्हणून सांगून येता मागीर वन्स एक्शन कशी आम्ही ऍक्ट करता ते देवाल खातीर कशी आम्ही ऍक्ट करता म्हणून देव एक्सप्लेन करता ते श्लोका 23 to 26 दिल्या मागीर ते आमी कशी परफॉर्म करता आमकां कळटा मात्र न्ही कशी परफॉर्म करता म्हणून दिल्या ते 27 to 28 दिल्या मागीर कशी ते अंडरस्टँडिंग ते कशी अंडरस्टँड करता म्हळ्यार 29 to 32 दिल्या मागीर कशी दृढ जावन डिटर्मिनेशन तंतु स्थित प्रज्ञा सगळं म्हणून सांगता न्हय देव अर्ली चॅप्टर्स तळतान डिटर्मिनेशन 33 to 35 एक्सप्लेन केल्या मागीर 36 to 39 दिल्या हॅपीनेस वन्स हॅपीनेस कशी ते हे म्हणून सांगू हॅपीनेस कशी मेळटा म्हणून मागीर हांगा सांगिल्लें म्हणटाची
Sakama to Nishkama Karma Yoga. They well explained in 41 to 48 sloka. They unto ekale karma kishkorka freedom from reaction by occupational work. They itiki ekale main occupation. They दिल्ली answer. Tandu Brahmana nitikorka, Kshatriya nitikorka, Vaishya nitikorka, Shudra nitikorka. Yes, agga well explained. Brahmana tagele knowledge. Deva pusunas in knowledge. Share korka te, shiku ka te, manan korka te saga, act korka te, satvik javna sila. Magir ta Kshatriya, Kshatriya dharma. The Kshatriya dharma takata third explanation anga Arjuna dita tu Kshatriya javnu tu itikor kamunu second chapter tu punashi sangunata Krishna the ajay Kshatriya che yeah security nazalari yuddha korka nazalari tashisilala sagga Kshatriya qualities ta magireta Vaishya. Vaishya to Kshatriya qualities है उन्हें था Shudra tama qualities है उन्हें था तेंजा उन्हें था Shudra Shudra ले qualities मन संगिला ये above 3 classes आकर सर्व कोर कामना ने Shudra quality तलते ऐसा का एक लगें चांग को explain करता मगिरी कृष्ण संगता 49 to 55 आंधु confidential knowledge confidential knowledge मस्त चांग को explain के लिया reaction कशी free from through your yajna and anga tani brahmana platform ari unchareta pure devotional service eta sangha itimlari one practicing nishkama karma yoga detached work and attains goodness and knowledge that he is not his body. Yeah, finally, ami body ne, ami soul tamane, eka knowledge amke emka. Te bageta, te sangata. Tenjano 56 to 60, working in pure devotional service. Amikashi pure devotional service ang yankor kamu. One on platform of devotional service, devotion should work under the order of Lord, fully depending on Him and being fully conscious on Him. Manantu ame fulla devakachi surrender korno, devak manan korno, deva depend jano, ame full conscious, devale conscious ame work korka. He one will thus be free from control of modes of material nature. Laukika yen javnasil elajar tukuno ami free jatta. Magir chasanginya ekalagen confidence. Thirdly, yen jan eke tini type of confidence sangilanga. First confidence confidential amon sangilari ami kashi devotional service korka mono dev sangata. Magir more confidential. Kashi देवा मी surrender कोर काम थंगा मी शरणागती कशी काढ कामणो देव सांगता त्यांकशी देवापासून आम्ही स्पिरिट सोल मलाने मनांकोरनो आम्ही देव सुपर सोल परमात्मा आम्ही जीवात्मा आणि का देव परमात्मा मलाने व्यत्यास डिफरन्स आम्ही मनांकोरनो आम्ही देवा surrender कोरका Mage eklage confidential javnasilana. The most confidential javnasilana devale pure devotee jamja. Taka vegal kasal doubt na. He is the at the last sangila matachi. Thanga dev sangata itya maka surrender ja manmana bhav mat bhakta matya jima namaskuru mame vaishyasi Satyam de Satya Sangata. Yoch sloku 9th chapter again Sangata, last sloka. Konaki Manmana Bhava Madbhakto Madhya Jima
म्हाका नमस्कार करता, म्हाका वर्शिप करता, म्हाका होमेज पे होमेज कोणा करता तू मिगेले लोकां येतलो म्हूण थंग सांगत 9th chapter सांगता तेंची again he is repeating. आम्ही एका काही दिसांगता पण 2 वेळा सांगता ना सत्यता सत्यता आम सांगितलं सत्यता म्हणून सांगत ना तशीच कृष्णा अर्जुनाला सांगता again he comes आम सांगितलं सत्यता तू विश्वासून जा मनमना भाव मत बघतो तेच तो श्लोक दुसरे काणू रिपीट करतांगा तुला छान जाणू असले गुरु का अर्जुना का मेळचिना तुला मोगान तुलेची 17th chapter सामकी सांगून एक्सप्लेन करून सांगता तुम्ही जे कुठं यो मिजल घेतलो प्रतिजाने प्रियोसिमे मिगेलो ओड यांच्यातलो कशी सरेंडर कोळका डोंट फियर म्हणून सांगता कसं भीमचे नका तू मिजल पंपतलो मागीर सांग वेगळा काय सांग 67 to 71 देव सांगत तिथे म्हळ्यार तू कशी प्रीच कोरका म्हणून प्रीच कोरका कोणाले कोरका कशी कोरका म्हणून सांगता मिजलगी म्हळ्यार देवालगी कोणाकी असूया नाजाल्यार ये म्हणून सांगता तसले कसले असं जाल्यार तू सांगची नका तसला लगी तुम्ही जे पासून उरलो नका कोण की देवाले कैरी भक्तीन ऐकता ताज्या लगी मात्र एक्सप्लेन करी असुरा जावन जाओ कसं एथिस्ट जावन आसलेला देव ना नास्तिकर जावन आसलेला लगी नाजाल्यार मिजेरी जलस जावन आसलेले जलसी हांगा असूय म्हणून सांगत जलस जावन आसलेला लगी कोणा लगी मिजे पासून हे सांगू का आणि तू कोणाकी हे एक्सप्लेन करता देवा मिजेर विश्वास दवर कोणा लगी की तू एक्सप्लेन करता मिजेर विश्वास आसले आळा लगी तू एक्सप्लेन करतवे वेल एक्सप्लेन वे तुका तो आळ कोणय जाओ you or other खंयचेय स्टुडंट जाल्यार he reaches back to Godhead. तळी कोण की एक श्लोक जाल्यार आता आजी उतले आम्ही श्लोक हांगा म्हणटाय एक श्लोक जाल्यार तुम्ही कोणाकी तुमगेले कोणाक चंद जाणू तुमगेले नेक्स्ट कोणाकी रिलेटिव्स तुमगे फ्रेंड्स तुमचेर विश्वास असले देवाचेर विश्वास असलेलो एक श्लोक जाल्यार तुम्ही एक्सप्लेन करताय जाल्यार त्यांनी देवा प्रिय जानत सिंपल हे शब्दवान सगळं सांगून दिमचे एक श्लोक असा पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति चांग एक श्लोक 9th chapter आसा तो एक श्लोक मागीर सांगत आयते यत् करोषि यदस्नासि यत् जीवोषि ददास्य यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व म्हाका आठवणू करी सगळं तू कसल यज्ञ करतवे जप करतवे कसल की करतवे कर्म करतवे सगळं म्हाका मन आठवणू अर्पण कर ताळी तेंकशी तशी करची आणा मिगेन प्रिय जावन साई म्हणून सांगता कृष्णा तेंची हांगा दुसरी कृष्णा चुरक स्मॉल अजर समरी सांगता मागीर थांगा 72 जमचानीगा अर्जुनाका चाव हुशार आयला अर्जुन सांगता म्हाका चांस स्ट्रेंथ म्हळ्यार आय एम नाव फिक्स्ड इन माइंड हांव आतां उठायता आनी युद्ध करूं वता की म्हणून सांगता ताळी हांगा मागीर येता 74 and 78 हांगा एगेन संजयान प्रेडिक्शन येता खतें की म्हाका हे व्यासान दयेन व्यासाल दयेन म्हाका उतलेंची दोळ दिले ज्ञान चक्षु दिनो म्हाका हे सगळं दिक्कू काय कोरू काय अर्जुन संवाद ये कृष्ण अर्जुन संवाद चोमचासिलं भाग्य म्हाका केलेले एका ओड काय न्ही तेतून खत्तेंकी कृष्ण आसा खत्तेंकी अर्जुन जावन आसा हांगा विजय सुनिश्चितम हांगा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय हांगा खत्तेंकी कृष्णा म्हट आसा गुरु आणि अर्जुना म्हट आसा एक शिष्य हांगा विजय सुनिश्चितम म्हणून सांगून यो 18 अध्याय हांगा समाप्त जाता तुमकां सगळ्यांक
ओड एक लगेन मुगेले नंदी संगता मुरलीधर शरण प्रभु कै मधुपति गोपीनाथ प्रभु कै मागीर राज्य भागवत पुराण कोऑर्डिनेटर सांगे सक्तांगे एक लगेन हांवे मिगे कुटुंबाचे नंदी हांव एक लगीन सांगता सक्ताके धन्यवाद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तुमगे सक्ताचे आशीर्वाद म्हाका जाय म्हाका मिगे कुटुंबाक जाय आनी काही देवालय कार्याकय देवालय डिवोशनल सर्विसाकय आमकां आनी काही एक चान्स मेळ्ळो म्हणून हांव देवालय मागून घेता. धन्यवाद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हर ग्रेस रूप नलिना रुक्मिणी माताजी की जय. मया भारी सुपर आशिल्ले तुमगेले कन्क्लूशन 18 अध्याय तुम्ही कसं केली म्हणल्यार त्या संश्लेप आशिल्ले पुरा चॅप्टर तुकूनच आशिल्ले क्रक्स ओट्ट कोरनो आमकां सांगून दिल्लेलो आसा भारी चंद कोरनो. तुमकां धन्यवाद गेले. हरी बोल. आज आम्ही 700 श्लोक वाचिल्ले आसा. हांवें सांगू एक 10 मिनिट काडता आसा तांतू तुमकां एक प्रेजेंटेशन दाखयता आसा त्या भगवद्गीतेच्या आनी श्रीमद भागवत पुस्तका विशयांतू. ताचे 4 स्लाइड आसचे ते प्रेजेंटेशन. मधुपती म्हाका स्क्रीन शेअर करूं जाता न्हय? वय जाता. स्क्रीनार दिसतास की परिबोल या स्क्रीनार तू कसं दाखयतास म्हळ्यार येवचे 4 स्लाइड कृष्ण भावनामृतांत आशिल्ले भगवद्गीते श्रीमद भागवतम असल पुरा पुस्तक वेद पुराण पुस्तक कशी कितली कडेन पावला म्हणून तेंची आत्ता आम्ही क्रिकेटान सांगताची रन रेट कितले म्हणून निमगे ताची नामला बॉलिंगांत कितली तागेले ओव्हर्स आनी कितली बाकी आसा एक ओव्हरांत कितली रेट रन्स काडला ताणें म्हणल्यार एवरेज आमी सांगताची. तेंचे आतां क्रिकेटर्स न्ही फेमस आसचे. आतां कोरोनांत कितली डेथ जाल्ला कोरोनांत कितली जाणां हुशार ना म्हणाले रेट डे रेट निमगे आसताची. तशी जी कंपायल केलेले एक रेट हे पुस्तकाचे कसं पुस्तकाचे देवाल कार्य आशिल्ले पुस्तकाचे कृष्णा कॉन्शियस आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृतांत आशिल्ले पुस्तक कितले बुक वितरण जाल्ला हे लोकांतू म्हणून. आनी तूं वयरचे एक सेंटेन्स पळयल्यार तुमकां कळटा द करंट रेट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 book every 4 seconds. जस्ट एक आलोचन करून पळयाची भगवद्गीता श्रीमद भागवतम असल पुस्तक 4 सेकंडांतू आमकां आलोचन करतना भारी आश्चर्य दिसू पुरो. 4 सेकंडांतू एक पुस्तक वितरण जाता आसा. ते कॅल्क्युलेट केले कशें जाता एक म्हयन्यांतू 666,666 बुक्स पुरा एक म्हयन्यांतू तितली वितरण जाता आसा. 8 million बुक्स पर इयर. आनी तो आमकां भारी तृप्ती पावका कसं म्हणल्यार हे जे पुस्तक पुरा कडेन देवालय कार्याक वितरण जाता असं म्हणलेले व्हड विशय आहे. हाजी नेक्स्ट स्लाइडांतू कसं सांगतास म्हणल्यार हे चार्ट पळयल्यार तुमकां कळटा. हे चार्टान कसं सांगतास भगवद्गीते 1979 तकून 2019 आशिल्ले डेटा हांगा आसचे पुरा एक वर्स कितली पुस्तक वितरण जाल्ला म्हणून तुमकां ते चार्ट पळयल्यार कळटा. 3 million बुक्स ऑलमोस्ट 2010 ताई 3 million बुक्का विकून आशिल्ले डिस्ट्रीब्यूशन जावन आशिल्ले. तांतू 1993 तशें दे वर्सांतू चड आशिल्ले जाल्यार 2010 ताई 3 million बुक्का विकून आशिल्ले नाजाल्यार 3 million बुक्का वितरण आशिल्ले. ताजे नंतर
पळयल्यार कळत तुमका अशी चड जाल्ला म्हणल्यारी 2011, 12, 13, 14 तुकून पुस्तकाचे वितरण भारी हाय लेवलार जाल्लेलें आसा. हे आमकां व्हडली गौरव आशिल्ली विशय. इत म्हणल्यार कृष्णाल बगेंतू देवाल बगेंतू इतली पुस्तक वितरण जावन तितले जीव मनुष्य राशी त्या देवाल पुस्तकाचे फायदा घेवन घेताची. एकची 2 स्लाइड थोडे टेक्निकल स्लाइड जाल्यार हांव तुमकां दाखोवन सोडता म्हळ्यार तुमकां कसा म्हण कळची खातीर. हे 2 कसा म्हणल्यार खंयची गांवांतू कितले पुस्तक कृष्णाल बगेंतू वापस हांव रिपीट करता आसा खंयची गांवांतू कितली पुस्तक कृष्णाल बगेंतू वितरण जाता आसा म्हणाले. हांतू 10 जागेच नांव दिल्लेलें आसा. सर्वश्रेष्ठ जेवण आमकां पुरा गोत आसा आमगेल्या भारत वर्षांतू देवाल बगेंतू चांग ध्यान सकड आसा म्हणाले. देवाल बगे विश्वासू पुरा 930 मिलियन बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन जाता आसा. आनी ताजे नेक्स्ट 2 कॉलमांतू एज एवरेज एज फॅक्टर మరి कंचे स्लॅब आंताची एज 20 years to 79 years आशिल्ले जणांनी पुस्तक घेतिले. एवरेज कंची एज जणांनी बुक घेतिले म्हळ्यार 40 years एवरेज जाता आसा म्हणाल सांगिल्लें आसा. आमी डिटेल वची नाका जाल्यार हे 10 जागो अंतरराष्ट्रीय अंतू कृष्णाल बगेंत आशिल्ली पुस्तक कितले कडेन वितरण जाता म्हण पळयाची. इंडिया, भारत, युनायटेड स्टेट्स कालच कोण पळय ती युनायटेड स्टेट्स कृष्णाल बगेंत बुक विकला म्हणून. रशिया, रूस म्हणल्यार जागेरी कृष्णाल बगेंत पुस्तक वितरण जाता आसा. अंतुले तुम्ही 3rd कॉलम आपळयल्यार कळू पुरो तांगेले एवरेज एज 31 years सानू प्रायारी कृष्ण भावनामृत पुस्तक तांणी वाजूक तयार आसाची म्हणाल आसा. कशी वाजू जाता तांकां तांगेले भाशेंतू रशियन लँग्वेजांतू तांकां तें पुस्तक मेळटना वाज्य म्हणून दिसता. आमगेले काही चंद करून त्यांनी वेष्टी आणि धोती घालून तिलक पुरा लागून देवस्थानांत वचून देवाल पांय पडताची. कृष्णा बगेरी बहुत प्रेमारी देवाले नामस्मरण करताची. तशीच युनायटेड किंगडम, ब्राझील, इटली, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रान्स, उक्रेन असले आमकां नाव जिओग्राफी नंतर आमकां आयकून आसना. थंय जागेंत पुरा कृष्णा बगेंतू पुस्तक वितरण केल्लेलें आसा. हे लास्ट स्लाइड हे थोडे टेक्निकल कंची कंची देवस्थानांतू कंची कंची जागेरी कितली पुस्तक विका म्हणलेलें वितरण केला म्हणाले. मिगेल दाखोवचे उद्देश कसो आशिल्लो म्हळ्यार कृष्ण भावनामृतांतू पुरा बगेरी पुरा गांवांतू ताका कसलेय रेस्ट्रिक्शन ना. ते सीधा देवालय पावचे म्हणाले भगवद्गीतेंतू शिला प्रभुपादान सांगिल्लें आसा. शिला प्रभुपादान कसं सांगिल्लें म्हण गोतोस हे पुस्तक आमी एवरी ऑल्टरनेटिव्ह डे मंडे, वेनसडे, फ्रायडे 40 दिसांतू भगवद्गीता कोर्स सेमिनार केल्लेलो आसा. त्या शूर जावन आजीक 2 वार जावचे जाल्ले. आयचे चॅप्टर कंप्लीट जाता आसा 5 अध्याय आजी कंप्लीट जाता आसा. सुष्मिता सखी माताजी आयची क्लास काडता आसा. ते इंडिया टायमा 8:30 गंटेक. तेन्ना आयची हे भगवद्गीते इतली मितीन आमी सांगता आसाची भगवद्गीता ऍसिटिस पचका म्हणाले. शिला प्रभुपाद सांगता आसा तांगेले आमुकांतू तांगेले पुस्तकांतू इफ आय हॅव एनी क्रेडिट इन दिस कनेक्शन इट डस नॉट बिलोंग टू मी पर्सनली बट इट इज ड्यू टू माय एटर्नल स्पिरिच्युअल मास्टर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज. हाजे अर्थ कसो म्हणले री आम्ही कसले पुस्तक बरयले री नाल्यार आमगेले कसले पुस्तक कसले कडले आमी कुठले कसं म्हणटाची हे हांव बरयलेले मिगेले एफर्ट घालून हांव केल्लेले हांव प्रयत्न केल्लेले विंगड कोणाकय ताजी क्रेडीट दिवचे आमी रेडी नाची. जाल्यारी देवाक बगेन कसले आमी मना करून घेवका म्हणल्यार
आमक मेलची क्रेडिट आमगेल मिती नाही आमगेल गुरुल मिती न म्हणलं मना कोण घेऊ का आमगेल गुरुल आशीर्वाद आमगेल मलगडंगेल आशीर्वाद वैष्णव ತಂಗೆल आशीर्वाद मिळल मितीन मात्र आमका देवाल बघेन तू कसलंही करू जाता आणि देवाल बघेल आम्ही कसलंही करू जाता म्हणलं कसं करचे आमगेला परमपूज्य जावन आशिल्ले सुधींद्र तीर्थ स्वामी महाराजांनी म्हणलेलं असं कसं म्हणलं म्हणून गोत त्यांनी म्हणलेलं अळे बरी बरी तुम्ही अशी कोण प्रयोजन देवाल नामस्मरण करियाची रामाल नाम एक दोन पंथा स्मरण करियाची केदनाय देवाल नाव उडगास कडका तशीच आमगे शिला प्रभुपादाने सांगितलं असं त्यांनी कसं म्हणलेलं पुरा दिसू तुम्ही विदाउट फेल देवाल नाव कडका देवाल नाव कश कडचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमक भारी स्लो जाऊन करू जाय ना थोडे जल्द फास्टर करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे त्यांना म्हणून पुराची आमक म्हणत असताना आमक नीदता म्हणून नीदेवची कशी आम्ही मान अंतोची बैसून हरे कृष्ण अशी म्हणत ना आम्ही त्या गट्टी फुल एनर्जी म्हणतो ना आमक नीद आहे ना देवाल नाव सांगताना देवाल नाव सांगताना परिपूर्ण जावन अम्मा चरडा कशी दूध दिता त्याला चरडो कशी रडता दुधा कतेरी अम्मा अम्मा म्हण किंची मरत असता कसले खाण जाव का जाल्यारी दूध जाव का जाल्यारी तशीच आम्ही कसं करता देवाल बगेरी आम्ही व्हडले अंतू रोड देवाला मागून घेऊ का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून मी देवाका मागून घेऊ का तशीची आजी आम्ही 700 श्लोक वाजिल असं 18 अध्याय पूर्ण जाऊन वाजिल असं तंतु सगळ्यांक व्हडली नमस्कारू तुमगेल पूरा सहकारण आशिल मितीन एकू दीस भितरी मकुडगास असा हे मेसेज घालनू सकाळी फुडें घालल की हर दिवस सकाळ भितरी दनपार भितरी पूरा चरडू तुम्ही तुमगेल सहकरणान चरडूवाल पेरेंट्स जेवो भागवत पुराणाच मेंबर्स जेवोची त्यांनी पूरा मुखार सुनेवनू हांव हे चॅप्टर वाजिता हांव रेडियस हे चॅप्टर वाजू करू का म्हूण सांगून मुखार सुनेवनू आयची दिसारी गीता जयंतीन तू भारी लायक कोण गीता पारायण केलेलं असं मस्त जण दिसू पुरो मग अवसर म्हणले लायक आशिल्ले म्हणून त्यांनी कसं आलोचन करून असं का म्हणले री यो पक्क ना वाचत ना कसले चुकी जाल्यार विंगड जण कसं लेखताची म्हणून मग काय असते मस्त बनता आ वाजिले पक्कन मिगेल प्रोनाउन्सिएशन कसले पळो विंगड एकले कसं म्हणताची कशी वादला पळ रेताना कशी वादला पळगवताना म्हणून सांगता की म्हणले मना भितर आशिल्ले एक इगो म्हणताची ते इगो तुमका हर्ट जावन आसता कशी वच्चे बसकडा आल्याद्राक जुमांत मस्त जण पळयता असताची त्यांनी कसं लेखतल्याची आवाजील चुकी म्हणून सांगून त्यांनी माना लेखनाच वे म्हणून तुम्ही या लेखनाच कसं म्हणले री हांव देवाक वतीर वच्चे मिगेल खातीर नाही जो बाकी जणांत जुमांत येईल जना खातीर नाही वच्चा मिगेले कृष्णा खातीर हांव वच्चे तेखेत तुमगेल माना येत की त्या निमिशांत तुमका कसं दिसता हांव वाजूक रेडी आस ते कसले चुकी जेव देवा तू म्हाका क्षम कर का हांव तुगेले ग्लोरिफिकेशन दिता आसा म्हणून ते मना केल्लें कुडले तुमका संपूर्ण जावन तृप्ती येता तेंची आमी देवाले सगळ्यांनी मागून घेवया सकड हात तांगेले हृदयाला गिदवरयाची आणि दोळ चिम्मी करयाची आणि आमकां देवाले मागून घेवया हे कृष्णा आम्ही आजी 700 श्लोक वाजिल अस 18 अध्याय वाजिल अस हे गीता जयंती दिसांतू तंतू आमगेले कसले चुकी जाल्ली म्हण जाले री आमकां क्षम करयाची आणि मुखार सोनू असले अवसर येवची तशी करयाची तुमगेल अनुग्रह आस म्हण जाल्यार कृष्णा आमकां मुखार सोनूय हे 18 अध्याय वच्चे योग्यता मिळो पुरो दिवका म्हण सांगून आशीर्वाद करयाची म्हण मागून घेवन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. सगळ्यांके आमगेले भागवत पुराणातून नमस्कार, धन्यवाद. तुमगेले व्हॅल्यू दिसांतू तुम्ही आमकां दिलेलो आसा. चेडवांनी तांगेले आनम्माने प्रयत्न करून गीता महात्म्य म्हणलेलो आसा. स्वाती माताजीक ते कोऑर्डिनेट केल्लेलेक तुमकां धन्यवाद. आयचे दीस तुम्ही त्या चेडवांक चंद करून कोट्टुकोन हे भक्ता मध्यंतू त्या चेडवा करेन संगैस करेलेलो आसा प्रयत्न काणू. त्यानंतर हरग्रेस राधाभाव माताजी, हरग्रेस डॉक्टर नलिना रुक्मिणी माताजी, तुम्ही भारी लायक करून आयचे एक अध्यायाचे समरी सांगिल्लो आसा. प्रयत्न करून तुमगेले व्हॅल्युबल टाइम फॅमिली तुकून काणू देवा खातीर आनी भागवत पुराण कोंकणी खातीर देवाल तू दिलेलो आसा. तुमकां आमगेले धन्यवाद. सगळाले परमिशन आस म्हणजे आयचे हे कार्यक्रम आम्ही कंप्लीट करू वताची.